Talaplava o David Tua le nei o lo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima I watolu a mō. Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima I watolu a mō e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
mātou vivi atu i le li'i, amu ia le tangata o le matau i le li'i, o lo o fia tele i ana polo inga, e malolosi lana whanau le nuu, e manuia le tupulanga o e a mea tonu, e ilo na fale le o loa ma mea tele, e tu mau fo i lana mea tonu, e whaavavau. Lo mātou, tamai o le langi, e pa ia lava lo swafa. Wa mātou alo usura nei tai au sengi se ia mātou, alanga o vi inga ma pese i lo manu malo, a wā ua mātou mau au whaamurianga, e ala le nei tai au fau wa mātou au lia, ono lo walofa. Mātou whaaftai e lo mātou tua o e lava o le tua e malia i mana o e mene leo ma lava, o le tua o e soi fua ma le vavau e o le whaavavau. Tu maulu walofa e o tupulanga fo i lo wha maoni, o le tua o e la eile vi ingon ma malu o le tua o e pulpulu le matango fie, whaaftai tele lava tamaa. Lau mea lofa o le ola fau a mātou maua nei tai au, whaaftai lo walofa, ma moli matai tai maile fo launga na tunu o nei tai au sengi, e whaapopol nea so fau lo lātou si fua mo le mātou ne yola o mātou au lia le nea so lua, se fulu wha ia yaso i ulai o le mātou fo launga nei tu sanga. Ia, mātou tu inati o aore mātou malanga o nei yaso, tau tai maile fo launga o whai nei manuia whai wala whengai ma la tunu o nei yaso, whamunia la tunu pele i Samoa, pe nā fōi nā lalama pāpā awai o nai o mātu tangata i so se tafo re nei ke lope whamunia fōi nea tunu ni silo no mātu nofa ma mawai mātu nu umar nei la langi te tō rua ina le tāpo inga ma le tu man muli panga nei mātu mātua tu asin sino Samoa le māwhana whana lo walofa mātu i ele māru ulua nei vai taimi whafo isia pēla lātu si fua laude le tino sili lama i le nganga o mea umar la whana mātu whaiare nea so fau e mailo mātu tua mātou whai alawa ina i fo i atu rubi inga i ante. Oe tamā, whaamunia mai le tautua. Radio Samoa ni yaso ato. Mātou ole mātou wala au nei mea malawa e ala swafa mana malo yusu ki riso. Lo mātou li mana mātou whaola. Amen. Oh
le tupumoni o le viinga o le atua langina la pese le karesia whaaporaputonga ki Rishano I Samoa le whianga o tanunga manono o le tautua mo o le Radio Samoa o wata tonu ia le tu la e ono. In this update, Sir Sam Neill is being remembered as a gentle soul who helped put New Zealand film on the map. The Northern Ireland-born actor, who moved here at the age of 7, has died suddenly, aged 78. He was surrounded by family at a Sydney hospital. New Zealand Film Commission Chief Executive Annie Murray says Neill carved out an international career while remaining firmly anchored to New Zealand. He was very kind, he was generous, had a really keen intelligence and was always up for a laugh. Chris Luxon says he was one of the greats, while Chris Hipkins says he made us proud to be Kiwis. Helen Clark says he was a champion of the arts and culture, our unique environment and wines. Police are seeking clarity on how move-on orders would be managed. A bill allowing police to push people as young as 14 out of public spaces for begging, rough sleeping or acting in a disorderly manner has gone before Select Committee. They could be slapped with a fine of up to $2,000 or a possible prison sentence if they refuse. Police Association President Steve Watt says the legislation doesn't give any direction for officers. Are they moving them 2 blocks down the street? Are they having to move them to another suburb? What is it or where is it that the officers dealing with the homelessness need to take these people? The Transport Agency says more work is needed to better protect State Highway 1 south of Kaikoura from future severe weather. The stretch between Cheviot and Kaikoura is expected to open tomorrow at midday, more than a week after it was battered by severe weather. And similar issues for flooded Wairoa homeowners now facing another clean-up. The Wairoa River burst its banks last Thursday evening, prompting a local state of emergency. And so far, yellow stickering at 14 homes and businesses. Mayor Craig Little visited affected properties yesterday and hopes Hawke's Bay Regional Council figures out what keeps going wrong. That's news. In sport, Brendan McCullum has apologised for England's Test cricket results under his leadership. The New Zealander has spoken in the wake of his sacking as Red Ball coach 2 weeks on from the sudden retirement of captain Ben Stokes. McCullum's accepted responsibility for failings on and off the field. It's a results business and we didn't get the results we wanted, and I'll wear that fundamentally. It was a tap on the shoulder and you crack on. I respect the decision. I've loved my time with the Test team over the last 4 years. New Zealand's hopes of a long-awaited Under-20 World Rugby Championship title are over. France has scored a late try to snatch a 26-22 semi-final victory in Georgia. New Zealand hasn't won the annual Under-20 event since 2017. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Popole tai ona o whaatalofa mo whaawhiloa I whaatulima fōi lewa tele lava ma le mingao de tawai sa mo le tenu pele e le pa ia ma le mamalo lau whaafonga angara nei tai au sengi malo lava le sui fua maruia. Ia whaamalo fōi le tenu ia le whanau o te whaatalofa ia te oira sua fōi Yesu le o tātu mawari nei aso. O le aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia ia I panapatia whatasi le angara nei siri ese o le tātou tapa au siri le langi. No fo mfado mboni malutu se fo marmata malosi ile nei tai o fo o ma ole tatu fo fa inga o imanua no mala ile nei tai o tatu avela ile vi inga ia te ia ala fo mai le tatu tua ia matau tai fo le tatu fo lo ngora nei aso tatu fo lau le lau na lo fo tatu ile nei fo aso lua o se ful marfa ia so you lai o le tatu fo lo ngora lua fe lua se fulu mare ono ia o se mai ala fa fo ngora por kala me maro le tai o le sabo le whianga no mana tasha ba love so mai insidio on tato Facebook mari YouTube or Samoa serata sipatia ba whianga pesta al gelo sio ya wa for to toira o to pa e mo to maru se pa e tu la se follow e le tayo nei maro no se maro se fo monia mana nei tayo fo Lange malo sunga leo o tawai vi ele li utato to e feilo ai fo I ile nei so fo ni si fo e fo fuanga na nafi le si tuolanga luenga na lai fo utato le fatas ia fa tai ile tua le o tato to e fatas ni tao sa mola tino pele malo le so fo manui malo fo le usu ka maru e fo ka ya io e tawai ia ai wi ile o le kotulu ma tato le vai tau a malulu ma fana ia ele suia lava
Amen. Ja, malo lo sulen de for tile folk. Ja, le tunu la boy bomo la fa fong ban nei tile folk o le wali mo tele tu la ono. Ja, o si bayala mai bomo la fa fong o le tau mo le haso. Lui tau mō le aso. Toe fo'i I le atua. Turn back to God. Yeremia mata upu e whā a olona foi upu mō. Isa rā e lue. A whai e te fia fo'i mai. I nā fo'i maia ia teau. O lo feta lai mai ai le alii. Toe fo'i I le atua. Turn back to God. O mai le afionga le atua ia Yeremia. Ina ia vavalo atu I le whainga malo a saiuta. Ona o lana anga sala ua matua I tele na ua. Ua tō sina ma muri whaatai whau. Ia tua whaapau o no ese. Ua ngalo ia Jerusalem. Po o le whānaua iuta. Le tūla whono pa ia le atua. Aua ne I whai mō oe ni atua ese I o uluma. O le sasa le atua. E wha tāfuna ina le aai. E wha tā ape ina le no. Ma ave wha pango tā I Papelonia. Le nuu e tā puai I atua wha pau. Whai mai le atua ia Israelu. E ala mai valo anga Yeremia. Tasi ale mea e whai e Israelu. E fō ia ai le sasa ma le toa sā le atua. O le toe fo'i I le atua. Ma le loto salamo. Whai mai Yeremia. Israel. Ua whetalai mai le atua. A whai ua e toe fia fo'i mai I atea. I nā fo'i mai a. O le fo'i I le atua. Ma le loto salamo. O le winga lo loto o le upu salamo. O lou I loa ina o lou se. Ma toe fo'i I le atua. Ma le loto whaamaulalo. Toe fo'i I le atua. Samoai. O fea lava o e se. Fea fo'i o e tō sina ngō fie iai. Fea fo'i wa e lei loa. I to tonu o lau whainga mālo. I to tonu o lau tāpua inga. To tonu o lou nuu ma lou ai. Ma naia si fautuanga a Yeremia. Toe fo'i I le atua. Ma le loto salamo. Fo'i I le atua. Ma le loto whaamaulalo. Fo'i I le atua. Ina ua e I loa ina. O oe ua se. O le ola whaamaualunga. O le ola taui masui. O le ola whaasausidi. Ma le ola mana o tele. O nisi nā o mea. Uana wha lei loa ina I tātou. Ilo tātou vāno nofo, ma lo tātou atua. O lo wha taritari mai le atua.
i ona a ao alofa, e whaamangaloina i tātou, so o se tei tātou te toe fo'i ai, ina ua tātou i loina, o tātou ua se se. Sa moai, ile nei fo'i aso. Ai ape a se i loa ina ia, o oe ua e se se. Ma e o ai, ile loto ua salamo, ma e i loa ina, o oe ua se se. O le loto salamo, i lou loa ina o lou se se, paulea o le auala, e whaamangalo ina ai i tātou e le atua, i so se taimi, tātou te toe fo'i ai, i ona a au alofa, tātou te tālo. Le atua ai, whaafetai i lou alofa whaapale pale, i o mātou tangata. Tele o taimi e ngalo ai ia i mātou la ua fio. Ua mātou le i loa ina o mātou se se. Fesoasoa ni maia ia i mātou, ia mātou tautua ma au nanga o le nei aso. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Tau ile atua lona viga e au ina faneina ole atua e mamalu ole atua e paia lona viga ele faua haleluya haleluya Osana via le tau mawhai e whaamatala o te via ai pea olo usuafa olo o saili mai nei le tama ie o tapu tu ile agaga le oli oli uamoni o Yesu lo tatofi pe osiona na vealo malosi Sana via le atua uma upolenga gaga tau mawhai e whamatala o te via hai pea olo suafa
tua lona vi inga ina was a full ono wa te anele tu la e ono le tautua moderator Samoa mo proclame maro le tai hao abnatu and joy fa longa enterprise motor group maro ka mo Christian savings manatu mo ia mai ora nei tai hao maybe no tona fa solo lo taro posika sui fe filo ia matoi fa fi ora nei tai hao fa maro se fo le tano la lo su tu te manga wenga nei foi tai hao maru lu mo nei tu langi o lo to wala la matu no foi fa no mai so temi mo taro proclame areto o le ola so ai hasta la fa le copa ke le to kwata le fitu le tai nei o le tatu maru o tai fa nganga na mo nei foi so luo today in history taro vai pone mena tu pola su fa you like tele to sang mo vai o le tai na fitu le tai nei mal fa po telefone ngal protania pe tan fitu por kala me amata na taro tai o si taro vai po mai ngona wala nei foi tai Talo whawita avale lunga tatou awala mai tau watu le tatou Northern Motorway o le nau a matana whiololo le traffic I le vaenga lea whaasolo mai Rosedale a ngai ane sani nuki le taimile nei. Lunga State Highways fulono o nai mānai a lava matua ki lia tatou traffic. Southern Motorway o le mai tau watu e na o ina lava fo le tatou Tip Top Corner le ua a matana lanu samasama lona winga whiololo le traffic o lo owa iai I le taimile nei. Le tatou Southern lava foi southbound o mai tau watu le valea Papkura Walkway Jewelry o lea o lo faisi feololo le traffic le nao lo o iai whapena foi la tatou State Highway lua se fulma le lua I le taimile nei anga iane anga I jewelry o le na o lo o faisi feololo traffic o lo o iai foi mo tatou vaenga lo faimalanga mai anga I sifo anga iane le malaiva alele o le mai tau watu o le na foi o lo feololo lava foi le traffic mai le vaenga le na Western Road anga iane lea I le tatou vaenga fo ina le malai va alele o lo mai tau tamine na fe lo traffic o lo o wai leis fala bla tau ta avale Manuela mtangol nei tao so fit to me no te leo te ai leono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the ClickX? By Australia, for New Zealand, to better for my no I. Ubolu sa baki manono apolima isamo nei. Simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa o Millicent. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Nga fa atua tuaina. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mai batal talon taura nei foi tai fo tama ki makaura o kilani no fa fa sa longa Radio Samoa funtasilo il malu lu nei taimi ole tai o winga fa ma winol taule so mo o kilani la fa sona awa e pa una e wanga ba mai ni so banga o kilani nei le tai fa sona langi de lei na o li mana fa na nei angi maria marsavidi mai matu fa solo nangi mai I sifo inisio taimi na oli spul fitol morunga dal malu lu fa ma wina mo o kilani mo re nei fa yaso tai pe au dio la fa solo fo ina awa le tau Tero baenga au kilani tu tusa lele maru lua nei mataos for fitu lona maulunga na baenga yon tuatu awa lang de leila stoffi pasora na awa lang de leila for raile fa pena for awa lang de leila stop nai awa lang de leila sama na suma fua ora na bayaso oluma nai atu fa mabonga umanau tu ina maila mai tau ya mo au kilani ya mo le nei fo I aso food fa you like what tatu olia a e fie lope ono lo fielo fale lolunga Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga tawhailangi, si akilo toa tusi pele ono a fiango fielo mau teilo longa. Talanoa ilo ainga I me fai pe ama mawhati munga, fa mamama tewo tua maota, tātou tele pūlea le tau. Ai mawhai una tātou sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lau sa onga le mu I taimi o loo longa mamafa, o loo yo lava lima. Lua se folo le watea nele tulai ono, le kolisa le fifi, mangaloa ma mua fasini a whapo wao, talina whafi fianga rene samona nei tai au, la tunua ngai tuta mangaruenga o le tai au fau, malo le uso. Mani a whaivon nei aso pesere mo oe. Mangaloa ma mua fasini a whau.
Loso ma lima no chale tulai ono fa malo fa taile tunu ila mai mo mala fa fonga nei foi tai mara tai au tapa anga fa tana fa mai anga man nei tai au ya ki ona fa tama ki makoro to fa fa salonga radio Samoa malo la porsi fo malu ya ala popora o mele pongene so le fa ka fa nei tai au to da fo si mo ti uso malo le ala po man nei tai au ya yele lo fo le tu mal to tele o tatu pa anga so se mai ngo kilani lo fa tala fa mai ai so se mai ngo kelope ya mal fa fo fo lunga tasi lima vitoro amo ya kilani fa pena for FM 106.1 in Samoa. Good morning malo la si fo malu ke lo Samoa lo tele fitua ya wala ngala va vela ko ikula mo tato au na tau fa manino la tunu wana nafi o le weekend le tatu nei o le makwa ma inga le maruru so le ya fa mo o ngai maruru wa ngai kuku ale wa mai umar nga kai ya tau si ya kau ngi fa ya so le tau ti lo tau felo lo mai le le maruru ya pe ona mai tawa tule na le wa ya mai se lava fo ino fo nga ya sa ma tu ai longa ile maruru ya pe ona sa no ala sunga ko inga le maruru o ke lo nga ko malu si anga ya nga makua I fa masa sa mai ile fa unga le ya so pats early and during the male weekend fo ila le neva ya so le mai tawa tu pe ole akau yesi swinga ole a mai tawa tu le swinga fo ile ole tau le ole a ya pe la Christchurch la tau ye na fo lava fo pe a mai tawa tu ile va ya so na se ma va ya tu nei ile weekend vai si ma walunga fo ile malulu sa ye a le la tilo tu a tonu ole so lua va ya so le nei ole la ole expect ile full fitu tikeri le ole a ya Christchurch fa pena fo ila ya nei pia la tau ile so lulu se fuluiva ya e fa pena Hastings se fuluiva fo ile so lulu ia ma fanga no is fuluiva ole winga la ole e fallinga mai ole a mata ona tau ma fana e mo ila ole a ile me fo ile e ma ingi ala kai opo ia a ole o ngata tonu la tau ia ole aso fa solo mai ile a uli ia o vaenga na pe fallinga mai ole a kau ma fanga la fo a ma fana la ole a ma faila on ka ko kilo fo ile wa mata ona pa uti munga e ia la ki munga I taimi ia wa mana tu o tato pi a ki munga wala ngona le mafana e ia fo ila na I taimi ole aso ole a nyangi mali ile savili pe ole tulanga le na ole suwinga le ole a tangtanga I fo ia mau tato mai tawin e mai sela I vaenga ia a ese atu mau kilani pe yo kama malu lua ia pe ole la ole a ile swinga longo winga la kau fiolo a sa le e ala nga makua e fa pupusa mai marulu ku a fa ngol na vai aso ya fa tai le wo ko felo lo balde vai aso mo tanto yo kilani mbole tunu lo la isi vai ngol lo langi ia ole marulu ma tu le vai taimi la ma na ele sa mar banga lai o America ma isi vai ngol lo langi ia a mo fo sia ma ko marulu ia se akule ya ko ya ma ko ka fa fo I pa mo ma fa ya wala ngo yu lai au ku so pe au je lo uni lai au ku so o masina yo le winter nei tu langi lo ka ko ye ya le fo wa afa fo ia yu lai la ko ya karsia va vengo men ma fan le pe au te lona tala no ta por kala me so por le fa solo le fa un o te sangal te atu nei ele tu fa te singo pamui e luo le gal male NPD au te lo la ti lo ai pamu umale tono au kilani ke o isi va ngong isi le foringa mai o pamu ai o le tele na tu le tangata ele tau fuel benzini so tara no la towards the end of last year I think ele tu lango ele merge al to le for about the umale process ya karsia ia o mai le company fo ya ba mai se kau kwai kau ngofia ole tulanga le leile na ole wal o ia wa e mafai on tato tu fasili ola la se me nga fole pola le winga mo tato la ia mai so avata avale ia mal malo la tunu e faita avale pe afa pe ole atu fatasi ona ole NPT wo faisi e lo e lawi lo fo ile le pa u ole ka ola la ko fo fuel ole o maua so ole tu fatasi la ole vaenga le ole akele se competition e mafai e fo onga sustain pe mafai ona fiso soani mo tato ile long term mana tua ole lava fo e fa long atu ia ole faia si le o ele ole le mai le tulanga fo ile vaenga mai se ia tunu uma o nga sami o nga mai le supply mo tato a ole le ole tu fatasi ole gal mal NPT ole a te le la o fo I competition ma ole ke lelenga ole so soani ia tato uma ne e faita avale ole a ke lele pa wa ma fa ona maua te lele so soani ile
le vaenga tau ele a fo ile mo afio ta vale o lo fa nga ina mai se lava fo ile tau le tu tau fiu o le leila le na mo ta tau lava fo ia ave ta vale mai se mai le vaenga o port anga mai ile pamu i vaenga ye pamu o le aka ngo fiela ia le fe ave inga fo ile o le fiu mo ta tau so o le leila le na mo ta tau o le a lava matotoe ia le sosoani o le ama fai o nga maua mai i le vaenga le so ai anga e pamu ia lua mo le termine nei o le a fa nga ina pe ngo lo ia le termine nei o le gal ma le NPD but se taimi pe amai ava nga uma o le a ma wo fo le fo nga o le a fa ngo ina o le NPD gal ai mo le tele ai o pamu ia le termine nei pe nga ia tuna tunu ia la fa nga ina ngo e lua le gal ma le NPD ia until le kai me mai ai talo sia wai lua se lau fast full ia lau fa yo site sia ole ai kalo sia la fo le ia manui ai tatou ia kilani a wai pe ole ke leo le population ole lava ia kilani ia wai ai si vai nga fo ia o iku ai nu tu ia mon lava ele o ko kele kele ngi so ia ia o lo ia na talo fo ile ia talo sia ia fa manui ai na tele la to tele tatou kilani ai sa le ai lai senen tanta na noi le sita au fo ile o le afo o lai sene to amasalomia la to na fa ia lai seno tangata ia ele sa ona la to fa so o la tu lo atu o le facility la fa fela eligo la bona fe la to ia la to lai sene nei wa le tu lo atu o le o mon tu si le na mtanga venga fo le la to ia sa el de no na sene fa la to la sene e ko receipt la to driver's license so le facility la termine nei mo la le la fa lo ia la sene le sa se ona fai wa la fa su nga termine nei e fa sala la pe o la e fa ia na fe o la to la sene e ma fa ia na fe o ai la sene ia ele o ia se malo si anga le time le nei mai se la fo mai le VTNC NZTA e ma fa ai o nga cancel le license le vaenga le nga mawafua ia ku wale ngana fo ile fa ngofie o vaenga na pe o se la di mas fulu vaenga le o le ato e tamu but ele o ia la se malo si anga le time le nei e ma fa ia ona ave se o la to license se ivanga ngala va fo i ua mawala usala way over speed ia pese se fo i oele tau sisial tu la fono i lungo le awala o nga mawale o la usala ona o le mafuanga o le tu la fono lo o iai e le mafai ai ona ave se ala isengi ngei nga paua me o lai kuskusia ko kongo le tu la fono e fai o nga se ia le laisene ia o vaenga fo ia tau medical reasons e le kakawonga e koe kango e avel ka avale o nga iai ia le tu langa lea se ngase mo oe e a fai nai ia lo aveino ta vale ia po le vaenga fonga lo kele o demerit points ia ua makwale ia se point o kokoel ka ko lai senge ia o le isi vaenga se vanga na fo se fatonunga mai le famsinonga ia ona mafaile o suspend ia se lai senge o se si pat o le vaenga le ia o le lava ua ko e ku uma la to suafa e ko fa solo fo ile e o su e ai o la lava e feo ai o la ko lai senge ma fu ia le time ne sa le jo lo su fitu minuto lo talo le tu la e fitu le tu mo le samo le foi tai o fola tado vai so fanga se tasi fo o tangata fa ia ti fanga la lo sila ba ba ni si o fa fi fanga tai o puni la ba si ba samo ki ora good morning morena sila ilama to siva Sila ia itanga le tene o le vaela ala fa amane ene eta fiti solo tene o so awalavane ie toi ofo ia ufainga e feolo solo pei o se lupe o le ao
la ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa o nai. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boi a museo so. Bag. On the Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yait kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lawala. Ma wa umma koenga ka vale. Piki apu SUV van. So koenga ka vale ha. O fet faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau vale. O si la fia me whaatino mawhai ona umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o si la fia mawhai ona whaatino ni si o fuafuanga, whaonga ai le equity o lo fale. A wane misere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu te ai le whaa. O le a si la fia ai au wala mawhai ai ona umi se fale motu le lumanai, ma wala whaonga ai le equity o lo fale motu, whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sorulu vai aso taitasi, se fulu te ai le whaa. O mo mia ni ngaluenga whai I lo fale. O le living space o lau company if so soani I le whale leo maota malawa. Amana o mia se pui, carport, canopy, be wha faulau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lo fale. Whaapsota I mai I le living space. Whaia 4 quotes, maula if so soani I le finance, e le ai se deposit. Vili mai loa le living space I le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Ua le rosa I fala bella ve. Ua le loa le mea fai. O le friendly loans le aua unaga e fai mea ma fai. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mo oi. O valu se lau fitu I vaiva o le tali o lo faa moi moi. Le friendly loans mo no ngā tupe, tuatusi, Loa Fitu D, Waiprera Avenue, Henderson. Malo whaftaile tino, la mai mōma la whaafonga nei taimi o le tai au, te lua se fulu ma le 2 mino tolo tore tāle o le July 5 tolo whaafonga le Porkalame malo o le tai au, Radio Samoa, hello to Mount Tuna tilo le tātou malo o le tai au, whananga ngā reto le ola mai e sunga pasta la whaara kopal nei tai au. Fau, atati whanga te lena mai mo ina fo ele tino. Te loa stangata lawi loa fo I atati whanga New Zealand. Ma fo non soi fo. O le atati whanga pito si le lava fo I ona o ilo e la talata mai fo I le masila fia o le Jurassic Park. Pe o le atale na o le sa tama autu mai ai. Ia si nei fo tama li ua maliu. Fitu sulvalu ai le o na tausanga le sunga le nai a Sir Sam Nile. O ia fo I se tangata anu o New Zealand. Pe taila e maliu ia olo o au mau I au se talia. But o se tūlanga matango fia fo I le mai tau watu. Li pēma le 5 se fulu tausanga o avea lava fo I ma. Ave fu ai tūlanga wha penei, lunga o ata, lunga o televise. Wha alawi loa ina lava fo ia maatile o na lawi loa New Zealand lato I le lalolangi. Pe atilo fo I lona tala anga. Mai tau watu le toa tele, pe lava fo I ona wha ailo fo I anisi o mo ngā lo wha mai se fo I oni tu e mana tu ai fo I le au nanga. Ia male tau tua fo I le sunga ia Sam Nile, pe ona sauno fo I Christopher Luxon o ia na wha mai senga, ia mai wha aftaia fo I le au nanga, ia wha pena fo I ia Christopher Luxon o le susunga ia Chris Hipkins, Jacinda Ardern, Jason Gunn o Carl Urban. E o lava fo I nisio wha alapa tonga pe o le ia le Shakespeare Klua I New Zealand. O nisio vaenga Department on Conservation. O le silo tu o lato wha aftaia fo I ia lana ia au nanga ono le tele ia o lona sao I le tūlanga tau I le pui a lava fo I o le si o manga lato. Tele nisio lato e o fo I a Helen Clark. Le fionga fo I a vavasa mana ia Winston Peters, Anthony Albanese. O nisi nei o lato o lo o wha ailo ia lato wha mai senga. Ai mai se ia o le wha awhetai ai. O nisi o vaenga sa au ngā ia le soifua au na. O le nei fo I a
tamali ia ua whailangi lana ia wholaunga ia mana ia awa o se awa o ngā lava fo I mō tātou e mōni lava fo I o le ua whai atu ia ua whailangi lana ia tulinga se ao kako i o ka ikala ia a lo ka mawhauwhauanga pō whape e ka I amu ia ngai o le e wha amu ia ai ka whewhe ai o ka ke o ka whafua se I aku ka le lava e whape e ia ua mākia ia ua lei se ao ngā aso sfulfa o se te malta usanga whewsana whasu whitun whanau wai olona swafa na whanau mawha ingoina I ona mātua Nigel John de Mott Neal olona ingoale whaongaina ti whanga Sam Neal is an adopted name I tono lea onga nei le asolan whanau sfufa o se tema a whewsana whasu mo le fitu o leo te baba atua le ata ti whanga New Zealand bo mua active gāsanga lea a whewsana fitu o le Sleeping Dogs ia po kai whau mamoi ia na whasu sola traila le telo isia ti whanga le lauloi Sir Sam Neal ia be on mau fo the piano and the Hunts for the Wilder People yo le si fo ila atalena o le fo yo lo iai la later is full valu bino tolo talo le tula fitu mai fa fianga fa na Jerome Gray le sia ta tuli poti manu na wala tu na tu le tatu malu tayo fa nga regional le tayo aloje ko gather all her island goods and pack them as she starts another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, green and ripe banana. Walking down the damp and rock and roll, her humble wagon stops. She watched the sun peeks through the valley skies, smiles and wipes her sweat up from her brow, continue moves on and starts her journey through the highway rising sun. And she would sing, sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Later in the evening she would gather all her island goods, pack them as she ends another day. Carefully she makes her way beside the mountain streams as she sings an island chant of long ago. And she would sing, now sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Sweet, sweet lady of Waihole, sitting by the highway, selling her papaya, the green and ripe banana. Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw!
Lunga tatou State Highway Sumaleono ave Ta'avale Auckland Cumeo Motorway Evandale o mai tau watu o le ia ile ata o le Ta'avale o lona winga ia o se whaalave tau Ta'avale. So please pass with care. Love ta inga le na mō tatou. O nisi o vaenga o le tatou a wala o le ai mai tau watu e tu mau le tele o vaenga i lanu sama wina e wheo lolo. O ia i lunga o le tatou Northern Motorway o le lava mai tau watu tu mau le pisi o lo o waiai ia Rosedale anga iane i le vaenga le sani nuki le taimile nei o le tae au. Lunga i le tatou anga i mai i le malaiva a lele. Westney Road, Mangere anga i for George Paul Memorial o lea o lo mai tau watu lunga luas fulu a vaenga le na o lea e pisi mai i le whaaitu le na mo tatou. O lea lava e tu mau le pisi lea anga i atu lea o si i mai i takanini. Whaaso solo i papkura aluako i anga i juri le pisi o lo o waiai tatou le taimile nei i le vaenga leo le tatou Southern Motorway le nei foi taimi nisi o vaenga o wala na lava o tele ina feololo na lava tu mau le feololo Weary on State Highway luas fulo lo faisipisi Puinui Road le tatou intersection o le na foi wala no mu mai o lona winga ia o le na ua faisipisi le taimi le nei o le tae au nisi na o vaenga foi maswinga o lo o waiai tatou lungo le au wala le nei taimi avata vale manuia le fainga malanga o te su 5 minute no ta leo le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talo falava o lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, say it now. Come on. Talo falta tu tu ile dei foi aso ile lo fole tu o te fifia lava e fa filo ia te o mufai ona mafuta mai foi tatu por kalame ole a retole ola ile ne yaso ole ngaluenga ono al fai upu mua fa pea ona po ia ua fa to tele ina ile auso ua tupu ai le mui o elenisi ia e Peru awa ua ngalo o la tu fine woti ala tu tane ile tufaina o mea i aso faiso. Ale upu mo o ile aso le nei, whaalongo le lei i whaitionga. O eilo ele o whaitionga uma eleanga. Awa o isi whaitionga, ma me foi o mui ngata ngata se me te whai. Ia e umai fonga e te toi mawhau whaalua ai. Ia pe tupu mai ai foi se mea le nei. O le whata ita inga, e ke lor tu finga le ia nei le kalesia se tasi o tu finga maualunga ma le tāua tele o le tu finga lea o le ti a kono na whanau mai e mafua mai ona o muinga a isi tangata fai mai o tangata ele nisi ua mui e la tau tangata e peri tono le kalesia ona ua ngalo i a la tau fafine fo ie ua otia la tau tane i le tufaina o meio o me mau te tonu o le kalesia. Nana winga, o le mui ma le whaitionga. Ai whanau mai ai, ia le tofi ti a kono winga. Peise mea leanga, ia le ua mau le tofi sili na tāua i to tonu o e kalesia. So ia te au foi, ua oua o ina le mea le nei. So o se whaitionga o te whaalongo iai, ma so o se muinga i se mea o te whaia. O te le vave ona o whaamasino i tangata mui ma tangata whaitio. Ai o le mea o te whai, o te toe ma whau lo loto ai,
i le filfilinga po se mea ua o faia. Awa o isi taimi e mafua o na mui tangata ia po tangata fo o le ekalesia ia te oe ia po se potpotonga fo e ke taitainga e mafua mai o le mele o le lava o le whaamala malamaina o se mea e alai o na mui mawhaitio tangata melo na lua o isi fo i taimi e o le ato atoa o na tā pena le lei ia o saufuafuanga po o se plan ua e whaia e tele lao isi whaitionga ia ua oua o oina ia e tele mea le lei muli ane e mauai pe a whai e te au e te ita a e mā fau le lei iai o mā fau fo iaso ia sa ia ila uila whatu a uwhai uila lava lea tau sanga le tasi iwa walufitu sa whatau mai e lo uso matua le uila ia ana au mai le mea alofa o le tupena lafo mai lo tamai ni usila i wai tau ia ni usila lo tamai whatau mai lo la uila au ke leilo la whatau mai whai mai le uila lo kasi pea re rei ma uila o uila pa ura whai a mau iaso ai o mai la uila o ke leilo ia se o ke mi mo wha ka whai se uila ke le uila al whala velave o uila ia e leo ni uila tama mo me o uila kenge fo ia o ke le iloa ia so ia o uila teine e le ese ua mea fo ie le whaalava i lunga o le uila e na o le alu sao i lalo wha pe o uila teine ranga ia alama ke fia ma si o ka seni watu tusa le ma uila to e pea le ma uila na au mai mati ti so le mako mu me mika solo ai mati ti ngai o le pitonu na ta o sa tui ma fanga ngai o mata ili fe wa iso le o tel mi mika uila au ki fa longo tu tanga ngaka ka makile ka fole a wala fe mai malo teine sera la make fe wa fa kula ka male la me va au so mai tanga ta wa malo teine ai muri ang fa mai lo fa mai tala le skam kinga o le vang fa wila so le ngo lu wila ele ngi wila kama o wila kenge lu wila e usala fa kionga nga fa mai ko fa wa ma o mo uso le lisi ma wo na sai o il pitonu ule e fa ila na welo ia wa welo lo me fo ie le pingi wila kama lo ma wila ia usala le ki ia ele nga pa fa ngam fa tionga e fa tionga fa tio tuai ma mui o tangata ia a le ma fa le ke mo mai mui ngam fa tionga au le vave na eita ia ma e fa masingo kanga ka mui ai ave ma vanoa e te toe ma fa lo toai ia po le mea e ia se mea se o la mena fai e tua fa ftai ma tu fa ftai e te awa o mai foi mātou le nei mea e o whai tionga ma muinga mātou te ui ai le oranga le nei o mātou i loa o nisi muinga ma whai tionga e ao ngā e ao o mai mātou sisi me sili na tā ua e ao o na mātou whai whawhitai Yesu. Amen. Yesu e o saunei o le mawhai ona o whangalo ina loa lofa e sili e se taimi o te whangalo ina whamanu ianga wa e saunia whawhetai i loa lofa e ui ina whaingata ua o i loa nei, ua na o e Yesu, o te sawai. Ua o sa nei, whaamaua lalo, si i o lima i a te oi. Yesu e whawhetai, i loa lofa, i mea ua e whaia, o na o oe lofa. Yesu e whawhetai o lea lofa ua e whalia i lunga o le sātau ina ia whamangalo ina o auanga sala o ai au se tangata whatau waa ua e manatu mai ai a lofa tu noa wa e foa i mai
si o lima ia te oi Yesu e whawhetai I loa lofa I mea uma na oi lofa moa boy Yesu e whawhetai loa lofa Yesu e atoa maloa ngale whawhetai Yesu e Yesu e whawhetai Yesu No li I whawhetai I loa lele Yesu e whawhetai Yesu e whawhetai o le pese mana whai pese na Katinas whamai ai ia le porkalame a reto o le ola o le whaitai au fau. Ina mo te toro mino toro toro tā le o le tūlai fito la su se fulwhai ulai o ana mena tupure nei asu I tau sanga mawai. So sanga ta siva lua fitu o le taimi mua lava lea ua whaataunu ina ai ia se commercial airplane flight I totonu o Hawaii. Au le tausanga lua afe suma le whātātou to e tepa I le pepesi ai fo I se tasi o wha maitele le Ebola I totonu West African na o le au whaio I lātou na mali liu I le lima se lau I lātou na mali liu. Au le tausanga lua afe sulu iwa I le wha mai lava lea tasi ina ua fea le Republic of Congo e maita watu e afe ono se lau I lātou na mali liu ai I le taimi mua na o aile nei fo I wha mai te tonu o Congo nisi na wa ainga mea na tsupu le nei fo I aso I tau sanga wa mawai. Radio Samoa, Tasilima Iwatonu Amo. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Wala te maile te uanga al whānau ia iulai. Au maite matamata I leo fōwhongia o tapinanga. Ale Auckland Zoo. Mō le toi fo I mai le Dinosaur Nights and Lights. O se pō tumu I whiawhianga. Matamata I dinosaurs ese mai aso la. Le te lea o lātou tino. Tau mawhai mea ai matango fie. Savavali I le Dinosaur Discovery Trek. O se pō mo le ainga atoa. Te tala mai le asfarai le tolo iulai. Angai le aso sfuluvali. Mai le afo le lima le afi. Angai le afo le valu le pō. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Ta lofa Samoa. O le whapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale. Ua amata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A mata mai le nao le lua lima tā lai vai aso. Ai ala se setino fo lazy boy. I le nao le lua whātā lai vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua lima tau sanga le tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa I le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E ia inga whapito. O Dr. Chen e mawhaio na fsosoani mo oe I te inga o le tino. A whai e te inga lo tua po lo tuli. E mawhaio na e susu mai e whaataita I fuole vai fufo. Ai e iai o na iainga. O lo tau sa eilini sa ngā te whaina luenga e fsosoani I le whaatawino o loa mo le wha I la mānaia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen I le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu. Mo si whaatal noanga. Besusu mai I le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaale nā tour. Hey!
end this update, the family of Sam Neill say he died with the dignity that characterised his whole life. Tributes are being shared in New Zealand and abroad for the 78-year-old actor who died unexpectedly in a Sydney hospital yesterday. Sir Sam Neill has more than 150 acting credits to his name across film and television, including Jurassic Park, The Piano and Peaky Blinders. He fought blood cancer for 5 years before revealing this year he was cancer-free. Neill told our newsroom in 2023 about writing his memoir, Did I Ever Tell You This?, during treatment when he didn't know how much longer he had to live. Well, I think it sort of gives it a sort of spontaneous style, if anything. I didn't get to overthink things. In hindsight, there might have been one or two things that I would have edited out. Donald Trump says the US is reinstating a naval blockade on Iran immediately and bringing in a toll. The US president says it will impose a 20% charge on all cargo shipped through the Strait of Hormuz to pay for the cost of safety and security. Trump told Fox News the US will be the guardian of the strait. We should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. The Transport Agency says more work is needed to better protect State Highway 1 south of Kaikoura from future severe weather. The stretch between Cheviot and Kaikoura is expected to open tomorrow at midday, more than a week after it was battered by severe weather. NZTA Area Manager Mark Pinner says improving the route's resilience is a priority. We're definitely going to be looking at design to just make sure that the river hopefully can be pushed away to not basically come over, obviously, the roads. And urgent works needed to figure out why the Wairoa River keeps flooding. The banks burst late Thursday evening, the third flood in recent times, and Mayor Craig Little says experts need to work out what's changed. That's news. In sport, Brendan McCullum says he'll willingly accept responsibility for the England Test cricket team's recent shortcomings. He's spoken in the wake of receiving a tap on the shoulder, which ended his 4-year tenure as Red Ball coach. McCullum's conceded the team's performances fell short in what is a results business. It's been one of the most enjoyable periods that I've had in my 20-odd years in the cricketing circuit. I've absolutely loved the time. Obviously, I'm disappointed for all the fans that we weren't able to get the results that everyone wanted, and I'm sorry for that. The Black Caps have won the toss and chosen to bowl first in their second one-day international against the West Indies in Guyana. And previous record holder Doug Howlett has graciously endorsed Will Jordan as the new All Blacks all-time Test try scorer. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Abe tāwale o loo iei whaalawalawe tau tāwale le taimile nei a pe ona tau mai tau atu le tātou li potina se mawai atu le ua whaamautinoa mai State Highway Sumaleono Pateki Road to Rosebank Road on the eastbound o le vaenga le nā o le sa iei le whaalawalawe tau tāwale o le nāla sa tāpunia fo'i le lane tau matau o le vaenga le nā o le awala so o le whautuanga lava ina ia mata i tū vaenga le nā o le alatele lungon tātou State Highway luas fulu fo'i o lo mai tau atu Hillsborough leisi vaenga le nā on the northbound o lo o iei leisi fo'i ata o taawale o lo na winga whalawalawe tau taawale i le vaenga le nā o le nā lai whaisipisi mai o kako interchange le nā ngai mai nai mai Yoro Street faso solange Hillsborough Road ia o nā o lo o whaisipisi le taimi le nei lunga o le tātou State Highway 1 o lo o maita watu fo'i i le vaenga lea lata i Otawa between the Highbrook Drive and Redoubt Road leisi ata le taawale o lo iei le vaenga le nā so o lo na winga av taawale ia expected tātou o le a iei fo'i nei delays i le vaenga ngai atu southbound ngai Manukau, Takanini and Pakuda i le taimi le nei o le tae au lunga le State Highway lua se fulu o lo maita watu Mayora Street on the southbound if up in Afola Hillsborough Road on the southbound e pe o lo iei le whalawalawe le nā Lamby Drive mai tau watu il tātou anga i atu le tātou interchange o lo Whaisipisi Puinui Road and Cavendish Drive fo i le taimi le nei Whaisipisi mo tātou of Taavale State Highway 1 Takanini to Drury o lo mai tau watu lava fo i Whaisima Mawhale o le southbound le nā i le taimi le nei o le tae au whapena le anga i atu tātou State Highway luas fululua interchange ia o lo Whaisipisi i le taimi le nei av Taavale tautua nā saunga le mū le minute ua te ai le fitu mālua le tae au. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the only ClickX? By Australia, for New Zealand, to pay for my
imanono apolima, Samonay. It's simple with 4 easy steps. Sign off via liquid clicks. Sign up now or log on. Select Samoa ma'omilasen. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Faiste fo fuanga ta pena ilo ainga mololonga. Talanoa ilo ainga ile mea e fai pe asi itiele vai au ta folo fali. Tu au meta au ese no fuanga saunga lemu. Ma faunga se a fianga o lolonga o tuanai. E fai male sona o leona toe tu lai mai o ia fianga ilo ainga. Tanga iane ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o te failangi. O lo saunga lemu i taimi o lolonga mamafa. O lo o yo lava lima. Malo whafteira tino na mai mamala whafongara nei te mara tai. Ole vai ngala tamale nei le tala o le tau. Ta tu amatamai Samoa. Wawa tu lua se fulolo le maa nei o le maa whanawhana. Ma le maa lua le e Samoa nei te mara tai. Hao lo whaisi awa mai o le tau Samoa. Nei tai au fau te arabalu Samoa. Winga le tau le tino o le alangi le leile tau. Awa ni so taimi. Lua sumar fitu. Degrees Celsius o maununga na le bebela le e Samoa le so lua sifu tolu lona mawalalo. Ano whanofo le bebela le e Samoa lua sifu fitu kwa maa ya. Mga ia le malu le taru tala mai Samoa pia tala valu e le tai o nei fatala fatu fafo mai le tino male mai mo lunga le tanto Facebook mari YouTube o le Samoa pena fo le fafo lunga le FM 106.1 Samoa malo se fo moria e le nei foi tai o fo o le tala o le tau i New Zealand nei le motu saute fatala fo le malo le tino so se vanga o motu saute tato mafuta ai na o timaru to fafo mai timaru paunal vanga o le te pavatolo i nei fo tuanga malapta inga Matangi malolosi, yellow, strong wind, watch more timaru, langi le leile tau. Ia nā se vile whesi malosi ni so temis fulono. O maurunga nā le maruru, wha mawina mo timaru le so. West Ports, fulima maurunga le maruru, e pa utimu, ma mafa timunga ni so teimi. Awa pa utimu ni so vaenga Wanaka, so tasi maurunga le maruru le so. Fululua, maurunga le maruru i Queenstown. Fasolo na awa pa utimu ni so teimi. Ile awa ulis fulima maurunga le maruru i Omaru, langi le leile tau le so. Fulima maurunga le maruru i Nelson. Fasolo na awa langi le leile tau le nefo yaso, kai kora. Fasolo na awa Sifun fitu maurunga le maruru le so. Sifun wha maurunga le maruru Invercargill goe awa pa utimu ni so teimi. Sifun lima maurunga le maruru i Greymouth. Pa utimu ma mafa timunga ni so teimi. O le so. Langi le leile tau Blenheim. Sifun fitu maurunga le maruru le so. Awa utimu ni so vaenga Alexandra. Sifun lua maurunga le maruru Dunedin. Fasoro langi le leile tau awa ni so teimi. Sifun lima maurunga le maruru Male ayo kana stete malo la versi for Maria later. How fa so lang de leile tau awa ni so taimi. Sifun fitu maurunga le maruru fa mawina mo kana stete le so. Motu matu le pi tola voi lunga le motu matu I kai taia. Sifun varu maurunga le maruru le so e pa una wanga mama ni so taimi lang de leifo ni so taimi o le neifo yaso fa talo fa malo le tino le mo morning tone. Malo la versi for Maria. Pa una I timu nei le vavel fa so lang de lei. Awa fo ini so taimi o le so malo se la titia sabili mai matu ini so taimi o le tai o nei sifut whara marunga le maruru wha mawina mo Wellington le so whanga rei sifut waru marunga le maruru e awa pa o timo le neifo yaso sifut fitu marunga le maruru I tauranga pa o timo langi le lei fo I le tau le yaso sifut toru marunga le maruru I tau pau wha solo fo ina langi le lei ini so taimi Sifut whara marunga le maruru o roto rua pa o nai wanga mama langi le lei fo le tau le so I le tele waenga Yei Palmerston North fulono marunga le maruru pa solo langi le lei le tau le ne yaso fulono marunga le maruru fa mawina mo New Plymouth pa solo fo le langi le lei le tau tele o temi o le so sifut wat marunga le maruru Napier pa o timu langi le lei I le neifo yaso fulono marunga le maruru I Masterton fa solo fo le langi le lei le tau I le so fulima marunga le maruru le Ben Fasolo langi le leifo le tau le neifo yaso fau tātu o lia. Sifuru varu marunga le maruru Hastings. Fasolo po le langi le leile tau I le so Gisborne. Awa
o na wanga ba malang de lady tau so fit mo ngana malu lo kiri ro malo se fo mari nei tai au so ro pa uti mo ni so tai mi lang de lei na wa uri ma fia na nei sfuro no malu ngana malu lo fa mo wina mo kiri ro adesso Sama ki makau au kilani no fanga fasala wa radio Samoa a opongi sa pe fa fo tasi lo il malu lo nei time gale tai to ba we got tau le so e fa solo in pa uti mo ni so tai mi lang de lei fo ni tau Telo taimi pa ultimo mabafati munga di soba Great Barrier Island ile so fa solo nangi malo se wasa vidi mai ma tus for fitu no lunga malu lu fa mo ina mo au kilani de ya so ma telen awa ole tau da so tai au tu sele de ya malu do ne mata house for fitu lo na mo lunga fa solo awa ole de lele stoffi fa pena fon awa ole de lele sporele awa ole de lele sto nai mana sa mana so fuor ba yaso lo mana ya tu Mabau o manao tu ina mai la ba tau nei taimi ole tai au ina was fullu male lua mino telo wa ja nei tula fitu le programa maro ole tai au ale radio Samoa nei foi tai au fo ele tam ba tu na umalo no la ele di Waikato Hospital a pe o telo la so duo va so le tatu nei aso fitu yes aso fitu le masina nei you like e o male taimi nei o lo tau fate tali la inga pola se tali Malfa manino ina ele matanga no se forma la loina ya mafu anga na tupoile walanga a olon tupu me fa pe ai ele o se taimi le fo le a biso nai matua mana ai ya Atunu sulanga le tilo yem tanga wengo o so forma lo ne mai se lava fo ye la to o ngalu e fale mai ona ese umanga senga se anga ya tula pe afa pe o tu fo yo i potu fa tali a wa ye lenga senga se lua kumalonga medical condition o lai wo matua tu ngalava ya ai o leo le a treat fa tasi mai la to fo o lenga onga fia va ai lava foi o se fo mai ona se tulanga pe o se manu o ya ya lai ona anga ya tu ile potu fa tali pat o le tulanga ye ona o le na mawatu sitama lea ya ile sofitu you lai po le solua o maliu tu tonu le potu lava le o fa tali le na maliu mai tu tonu le faleta o se vai atu fo fa fonga le e o mai time le ne o tali la ainga pe ai se fo ya pat ya tau ya na paule tu e tilo ia o le vaenga fo ile ona ya afianga tau I vaenga ia o ana vaila au fa nga ina a wai ma faila va foi ona fa tamala fo ile fa pe o lai okay o le fa kali le a o ye fa solonga but e ia I tu e tawa ona mata I tu le e fo mai ia mai se la tu o tali mai langa ia tu mal sulfa ia tu la tunu So at least mai se tali po la tonu po le mea o asasi le la to fo I fa tino ino ngaruenga le taimi a tonu fa ato fi mari e fo ia le a mele o le ai o se kari mai a mai se fa mara manga po na tonu ia wa tatu te langora uma tato a tu ia tanto I langona le ainga e makwa I tu put fa lave il tangato la tu ainga le se kari mai se fu malo loina a fera la ku ia le maftia ngoro fenga I manainga Se tulanga te tawa ona fa mautino. Walanga mafu e ata mi tato te sulu fa ia tu idi a mai le Panadol. Ia le Panadol na ele mfaino so swani ile tulanga tu nga fo ile o le condition o le tangata lava ia so o su enga lo to fo ia mai lo longa makuai. Su ele wa e ka kilo le history o tangata le sulu fa ia tu ia ona I loa tonu ale po le kongo ale vave. Ia maltonga fite te tawa ona fo ile anga ia I tangata. Baba ia tu pe to fani sin man no is fa lava I think around is it Whenua Pai Auckland Highway le titi lotu ini se reporting bowl ta pokalame ia o le aso ana na fifo ile ana ia nei tangata na I State Highway lusu valu te poi wai ka langa ia tele nai wai kato foi po la tarata le lima le fiafi ia na ia le feko ia la le loli ia manai ta vale lai te lua to fa la to na manua fa afta ia moni lava la ia to lua langa ave le fale mai moderate for ile injuries ia o le sto lua ia o le antong fikitia ia ma anga ia la to ainga pat o le fautuanga ia mo tato ona ele o misi lava foi ia taimi o aso ma fala vela vetau ta vale tupai alfa autuanga mo tato ina ia mautinoa o le speed o le CO2 o vaenga fo io au wala e mafa e blind sites fo ia e te tawa ona alu le mua le ka vale pionga e kakawa fo io na utangia ma vaenga na ai mai se e ia kai me kau ke nga o e kipi lo loli la nga o faisi kuai ke lo le loli ia but o tu ia e ono tu la i mai ai fa la velave ele I ma fa fawina
Mo le whafonga le tino o maua le tā pokala me o le tele o whale tupe te tele tono New Zealand. O lo te wapa atola si tia le tulango ia la to home loan rate. Floating home loan. Ile tulanga o iai. Ia wa o le meale no whomo mawhau ina ua si tia le official cash rate le maso tatu nei. I knew for sure. O le melele lao e whale tupe fo lele so le lao sa o ale o whamoni mai le nei tai. Tesi ma le lusu 5% le si tia iai o nisilani o banks o le o mauti no le si tia ANZ, ASB Bank, Bank of New Zealand, whapena fo ilai le Westpac New Zealand o isi o vaenga ia wa ia lato sitanga. Floating home loans, ia o flexible home loans, business term loans, e peia mai tau atu, e kinga inga la ia nei vaenga ia the floating, ia male au vaenga ia business home loans i le taimile nei pe atilu tilo iai i le sitanga le o lo ua iai ma whaalawiloa mai. O new rates ala ia le ANZ o le ua iai. O le floating home loan le sa le 5.5% o le ua i le ono. 10.5% ia o le vaenga i sa le flexible home loan 5.5 o le ua si tia le ono 10.5. Lato le business floating term loan o le lato base rate sa iai 5.5 le ua si tia le 5.5 ia o whaalawi loa ia e te tawa ona mauti noa foi. Ina ia no fotapina pena foi iai tato e mai se le whai o le whasoa. So whaltupe tele la ASB, BNZ, Westpac, ANZ o te lo o whaltupe o mana le a matatai au asos fuli mo iulai mo lato fule le whamaunia lato mo kesi tai au new home loans a matatu laswa tai au mo lato o le bona ia lato no ngā tupe mo kesi tono whaltupe i afto a matala solo sulu iwa o le masina o iulai so ne vaenga na ia wow o le tulanga na le wei ka ko le nei foi vai tai ya wale se mo ko ka mo fi ngi vai ka mi mo tato ya ai tu lava ile tangata la to mo le le la fa so ya le vai tai mo tang tar so fa ngo fi ngai mo tato ba ya le wa fi foi ma ka ko wa mo ke si o le fal tu ma no nga tu pe mo pe o na yai ya le o ti lo trailer lo sa mo le o ti tono le training squadra le olpeleki sa por sunga Rico Ioane o le fonta lo i au fa fa alo de va tu li poti na ma o fonta pokala o le o tono le o va ngam sar po o se pala au le fa ya ya mo e ka mo ni so manu o le olpeleki o alo mo talo ma ai ni o le tulanga le na iai o le ua awai atu fo i le camp ale au le o lo whaia lato to le ninga ia ma lato ta pena penanga mo ta alonga o lo manai ia ona o le tama whai fo i lea ina ia iai se isi ma whai ona so tulanga mo i lato fo i ua manu nu ai le taimile nei ia wai mai ta watu e pei lava fo i o le sa iai nei vaenga ia Patrick Tupolotu and Luke Jacobson o la ua na manu nu ia whaftai o la ua to e tau whaailu mai o la ua koe fits ka mai ta alu but e ta tau lava ona iai ia nisi fo ia e mawhai ona sui lai kai mi ia pe ala veka maka alo lai ka alo ia ale ku lei fo ila lea o le makua i ku o lau ako ele kai mi ke ka alo i so se atunu ai ta alo ai ia mauti no le ato o to lo a wa ko nga kai mi la ia nga lu wako al pengi al coach ia lea ko sau kong ia mana ia foi o to e mawai le va no le nei fo ia li la wi lo wa le fo le ta alo sawa ya le vai tai o to anga nei whanau la anga vai les ka ko team mana ia most time fai fa le to team mana te mai le tele na me le mau o matai mi fa pena o fanga ko yo ka me kila onga ia pisi ka ko ka ia o mau lo tai mi fo o malo lo nei whanau ia mana ia reserves tai mi le fai sko ki mana ia ma avenga ka me ki fa ka fa ska me le ko fo ia onga vas fo sa o le tama ia fa ka ko le sa la fifi ka me ki ko le sa mar ko pai ka manga ku mo le ulo i o pepesi o mai fa nga o so ako ia fifi fo lo ka me ki ai fa ia ko mai lo la mal puka ko pai ala sawa patalo fo ni sambalo la tino fa fa mai Wellington le time o tai ao fa balo fa tai pa se mal taro proclama nei foi tai ao fa fi fianga tai ao fel aswao le la tanga mo felice me kaele vi o fenga so ai mal proclama le ngal protania think a minute alo la fu morning yeah I
Falava o le siufonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Someone said marriage is like getting a phone call at midnight. First you get a ring, then you wake up. One man said that his wife went from hard to get to hard to handle to hard to take. But a woman observed that a husband expects his wife to be perfect and to understand why he isn't. You see, when marriage doesn't give us total happiness like we expected, many of us blame our mate or even marriage itself. But if you're not a happy person before you get married, you won't be happy afterwards either. In fact, in marriage, two people bring together not just their good qualities, but also their problems and weaknesses. So married life can become double trouble if we come into it with wrong, unrealistic expectations. But when we learn how to blend our two personalities and pasts, our love and joy together is more than doubled. Remember, in the word wedding, the we comes before the I. You see, our big mistake is thinking that if we change our mate or our outward circumstances, it'll solve our marriage problem, as well as our other problems. So we get a better job, more money, a nicer house, even move to another city. But the problem is, wherever you go, there you are. Even if we get a different wife or husband, the person we are inside is still the same. So until we stop blaming our wife or husband or our outward circumstances, and we ourselves change, our marriage and life can't change either. A wise man put it this way: no clever arrangement of bad eggs ever made a good omelet. A good omelet only comes from good eggs, and a good, satisfying marriage can only come from two people who love, accept, and put the other one's needs first before their own. Marriage can be made in heaven, but we are responsible for the maintenance work on earth. I can't change my mate's personality and character, and neither can you. But if you let Jesus start changing you first, then after your wife or husband sees you growing better as a person and partner, they will likely want to start changing and growing with you. So won't you be the first one in your marriage to say this prayer and really mean it? Lord, please start changing my marriage into the close, happy one I know you created it to be. And start by changing me. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Yeah, yeah.
Talo for Samoa og Mr. Cowboy Lenny. Far for funger med mig mor mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! Matalo telefoni mo family ngos fana o Radio Samoa mo nei fo ia so luas fulfa ia so you like tolu fitu tasi lima eva tolu lo mo fo no no tanto email on air at radiosamoa.co.nz. Ma fo fa ngai no fo email tanto Facebook mari YouTube Radio Samoa mana ia te le lava le na pe il ta family ngale le email fa mo le ngaman mana. Ole family nga mai a Nick Ele. Whaamanianga mo le haso whanau o Salamina Sera ele talakai o Mangele Maranui. Vi iale tua ilana whaa manuianga mo oe malo a inga I manu e tele lo waso whanau. Alo whale tua fo ainisi tau sanga mo lo wola e atia e ailo a inga. Ma tau tala lo whatele mo oe. Enjoy your day from Manui family. Okay, pauna ta famlianga lo tu va tu le o bawa le officer nei tai au ta tu telefoni ma lo si fu. Salo va mai. Ma lo la si fu ma tino. Ma lo sai fu man via. Ma lo ya avno le moi. Fa ya se vai mo le mango se ko pe ngai. Alo fa ngai ale yo ko ya makan ngai ya tu ni fa sai lava. Ra fa ngau o so tota inlua leo o paha foka Stephen papa va pun matani ngai Brisbane yele ngata leo o tu ngane leo Emile alo Emile ngai Sydney ia vi yele atu leo lua via mai lua se fu nei tai au fa fo ila verde ngai le atu leo le pole leo va venga leo fa malo longa wa ia fo wa ia tu ya o lua le malosi happy birthday to you both o luanga o fa foka malo le la ia ma tu ngane le ia Emile alo Emile ngai Sydney ia karole ka ko ke bala e wole fai foi ngala fa ko vai ma ko kala New Zealand ma lo si o tiro ai ba manu ria lava le tu mo o rua happy birthday ya lo fa ma o ngi I Evan Day o ma o ma tu ingelo va pun matangi ia ma se ma tamale mo o rua le ile o kire mo o to o malava inga fa tai tele lava vai mo lo wa manoa man ria lava ni sa ya mon po wanga China va tino Maria for le nei tai o fo ia le lei te lo pa ona ta fa le nei tai yeah le lei fa le pisi fo ile aso fu fa you lai la to ma ya okay okay al fa le ngalo ki ki ko le ko mai o yo alo fa ngai maku ya okay le se mga mo le tu le fa mo nga bo nei ma tu le mai lu ka ko Facebook ai mo la to fa na to was fa na ore nei aso ya a ver vi inga le tu ma ko me alo fa le mo o pesi vale pure para fa ngai Radio Samoa mal dar bokala me malo al tayo nga o nga yes enjoy your day happy birthday jo dos flono le ban Tato
pese. Malo le whaafonga Samoa. Malo fo ile vai le musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso. Penrose, lunga tato State Highway 1, o loo maita watu le taimile nei city bound o loo yaise ata fo yo le taavalo luna winga, fa alavalave tau taavalo nala, wa faisi poloka o tato uleanga ayatu le nala talata Penrose and Mount Wellington area, I le taimile nei, le na will build up atu maltato traffic mai I LSC, il taimile nei o le tai au se I o ona lava fo I ota huhu lunga tato State Highway 1, maita watu fo I lunga tato State Highway lua se fulo le nala fo I o loo tu maule si inisio vaenga ia ai mai se fa lava tau taavale le mamau te le atu I le vaenga le na Hillsborough Road interchange fa pena fo I Mayoral Street Dominion Road interchange Queenstown Road and Mount Moskolo lo mai tau watu le taimile nei ia o le na lava o lo tu mau le pisi mai se lalanga ia ne le tato Waterview Town o le taimile nei ma tato interchange o lo iai lunga tato Southern City bound o lo mai tau watu I le taimile nei faisi pisi mai fo I le vaenga le taknini anga ia tu papkura le taimile nei mai se o Drury manu rewa fo yo lo mai tawatu faisi pisi I le taimile nei Highbrook Drive al watu ai ota huku faso solo Mount Wellington Penrose Ellerslie o le na lava fo I ua pisi tato I le nei taimi o le tai au nisio va inga fo I Pakuranga Road o mai tawatu o lo pisi Pakuranga Highway Te Rakau Drive faso solo I fo I Reeves Road lo mai tawatu fo I lo faisi pisi taimile nei mai se fo I la tato South Eastern Highway I le anga ia tula nai Panmure ma Mount Wellington I le taimile nei mai tawatu lunga Harris Road le tato connection ma East Tamaki fai fo isipisi mai le taimile nei o le tai au avata vale tau tuana tau sisialo saunga le mu le o toi se fulu minute ona ta le o le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Ua taunu umai Loretta I le fale. I le te au le tasi I le vaveau. No leka, o fia sa ei ai. O le wakare kasi le vaveau fa kwa e kaungu umai le fale. Inga e fai mengi kaungu umai le ongo, o fia sa ei ai. Sa uia le fale mai ma lo uso. E ke lo fo e Kansas genge ai le wa e mai fo I. Ngo vili fa koru waku. Mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo nge fo I mi skol nga e vili mai lea. Ia ola o moe mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole. Wale kasi le lua le kolu lo pipelo. Wakoe o mi fo iau masingi wha mo kupe. Wha mole, ioe. Wha maangano mai au. Wa o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina. Sa ili e Loretta sifsosoani I le mapu mai services. Ua amatau na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, wa uwaia le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o ha tātou pili. Whaafetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsasoani e whafoa I lo whaafita auli, o le taalo I masini poka. Veili le mapu mai a, o walu salau lua tase lua lua. O walu salau lua tase lua lua. I love you, husband. O mo mia ni ngaluenga fai I lo fali. O le living space o lau company if so soani I le fale leo mau te malawa. Ama na o mia se pa pui pui, carport, canopy, pe fa faulau heat pump, fai sau dick, fa ka peta lo fale. Fab so ta I mai I le living space. Fai a 4 quotes, mau le so soani I le finance, e le ai se deposit. Vili mai lo le living space, I le o valu se lau, lima fauno, fa valu fa. O valu se lau, lima fauno, fa valu fa. O e sauni malanga I Samoa.
Maratua lolo mana rento solo o maua ai so se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo i le whalitali malo o loo e whamautu ai. Ai ngā whaabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai o loo iai le whaamama avenga. Maratua olo iai le tātou account i New Zealand. Pe lafo sa fo i le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy. E whaonga ai lau credit card. E whaatino ai le tongi na o lo sa. Mori si whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o i le Moana. Pe asi siane i le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe. Au e malanga asiasi i Samoa. O le Samoa Realty, ua whaatutuaina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi, e o i le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atuai mo oe. A e fia tali tonu, whafsota i telefoni, o ono walulima, lua wha lua. O ono walulima, lua wha lua. Petanga i ane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home.
Pavifia ko le tai au mai tai lo ko pule no water se fulu male lo mino tolo tolo talo le July balu le proclame balu le tai au taru tala mai samo ba tala July balu le tai nei mana to manu le tai au le lo famalanga le le taru matai le langi le tapo inga mana fa fonga nga mana mai mo nga sa mo nei fo tai au malo lo si for sunga fereti malo lo le fa tala fo mai Wellington e tapo kalame nga mana nei tai au good morning fereti lo fa tu nei tai au ka si le o sa video kong mai ka bio mo fo Wellington so ka fe so le kai mi mo bua nga lo ngofo New Zealand mo fa alonga ko ba ko bu au ka ringa mo mo sa vi manu ai so ma ka kia mai al sunga ya Peter Stowers ala ka apel far kala pu ngai lo reta le Peter Stowers lo reta le sui wo mo kwa ke le swing lo reta le wo fa fa mai wo fa ka nga ai nga wo le dei ai wo sui no langa wo sui le life the life for the wife ala va tele tino le nei fo tai fo fo in Eia on the trials men ne fa nga iPads mo screen for you mo tamai tia on. Alo titilo atu pe for nga mai ele talia ina la on fo le ola baba kula le kadia la on ko back to the basics. Ko fo ya le pepa mal pengi le abioga ko Yeah. Ola ongale o Mata School in New Plymouth, Taranaki. Ola tau ia sa ola tau ma fai fo ile e whaongaina i le vaenga ia tau iPad. Ona tonu fo ia onga i le vaenga tau le ICT. E te tau lava fo ila ona nga vaa i eita maiti fo ia. Ma ia maua sino ola tau to mai. Ia o vaenga lana e whaata tau lai i vaenga i o devices po electronic devices. E ma fai ona whaongaina ta maiti. E peila le mai tau atu fo ile. O lea uato e ave e sea mai lai tau sanga tasi anga ile tau sanga fa i vasenga la ia vaenga ia sa ia e kasele term na tau mafai fo ile le fa ile la ko fa ta inga pe fa amata o la se tulanga o le alia e mai ai pe ta ila wo mai tau atu ia ile taimi fo i na fa ile la tau fata ita inga e sili atu le lei o le o ino tamaiti pe fatino lava la to ngalwenga hands on activities fo i ile ngalulu e ese maila ile nga ole ngofa ia male skolola fo ile le ku sabe ilungo ona e faiala si e kele yo afiango le screen no only fo ile le mele o le tau tala yo tamaiti male ai o le va ai ka maiki e mako ai fa le kongu ile tulanga fo ile umi o le taimi ia o tilo ma expose la to mata ile screen le nga kala le nga o le stress level i tamaiti kusa pala la kiki mal ka mai ki mal tau sanga tasi o tau sanga fa on mata wina lava fo ye pula o nga mafaya o e faya si o nga fo yo afianga so o lela nga pawale fai unga ko e fo yo ko e fo i lava tato fa nga le api male pengi fa nga le ka ko pepa male pengi tusi o le si afianga telele na ole makwale anga ole kuskusia kama gifo e nga ole fafsanga ya male kamale omi ya yo e waku e wange ku umaila le pengi o kale fale tonu ya pe ole tulanga na wale fo emoli mau e na isio vaenga fo in maile Pediatric Society New Zealand ke lele afianga tamaiti maile lua tau sanga le ono tau sanga ya e o fo ila le ono anga se full waka sanga wa makwa ke lele afaina ya male afianga tamaiti nei ona o tulanga le faunga ino iPads ia po electronic devices so ile tantunga ala faya onga il pula onga ma faya onga esidi ma bawa ko ale time or faya il faya onga ma tamaiti faunga pengi male api ile o mo nei me technology ma fa le tamaiti io tala no for menel technology mana na o faitau nga morka po kala mele mo le mau stasio tama talo na mai mene o smartphones ma mengi o whangaina technology e kusa ua makua i mamao le lanta maftanga ma balana whana na mafuta le lei mai le aile o mai nei mo smartphones mai si vanga o le winga le talafo le o le alulu o taimi o tamaiti i le whangaina vaenga ia ai o makua i le ai ma se taimi e mafuta i tono la inga o mo maule ale tama i le taimina nga ba ia
ngo mai nge me smartphones ma Se tu stala engelani fo ile Louis D. Berniers olona swafalena ilana ia mai tau wa makua ile kwa imisi ko ale kai milela i te ilana whanau ile ilana ia tilo inga ua maua ka mai ki menge smartphones o le whata inga le tausanga pe lava la le on tatala no fo ia mai se le tausanga le mai le tolu tausanga nga ile ono tausanga o le kai mile ka o le childhood fo ile lo tamai tisi kai mile la ai ki ai fo ile ka mo e fafo au mai fasila au o mai fai talonga pe lava fo ina inga ua maua le smartphone makua le inga le ngofo le e pe kusia io e scroll le ai se taimi o le tamai titi e lo ai o lai le o langa whaka mai kiki fo ilele fai hanga ia ka on ka mo e aku i ko so mai ki impusa ka mo e nge i vau mai le mea ia ai onna o le afianga lava ua o ia o le isi me o mafau ngā tamaiti o upe tau te talai tamaiti makua hanga makua le sila i kiki lele i o lima kausanga o le upe sau oka ia o afianga umana pe o le whaanoa noanga le na o le olo o iai le tustala ilana ia tilo fo ilana whanau ngongofo lungo lau ai o le fia kalango aku tama ia lai kalango angil ke fongi fo ilele mo mana ia nei inga to tela nei matua tatal no ia o makua I fai le leia male au inga male tula fono tamaiti when we eat ona winga la au lungo lau ai e makua ile va ai masker fongi lungo lau ai o kai mia ai kai mi leina mo tono lai a bo ska ia la ka mai ki boilo la se pe ala forga mai le leian fa tono matua tamaiti tono fale ia okay lo uska fa ngai ka mai ia ele fa pele angal device ia me le fo mo tamaiti el taimi ai fa nga de taimi tawon fa nga ia mo foringa ia o ka me fai loku o ka me ai kai mi leina e mo kwa ira masker fongi o tala nai matu e mo kwa ida masker fongi kanga rungo lau mana ia ia ne va taima malo longa nei fa nau se vai le tamaiti fa mo le matua on sa I fo vai fa le nei fa nau most time to no for le mo fai to ma lu le taiao e fai fo le lunch ma tamaiti ma ia kirenga o le nga fo ila na taimi to tal no ya le ku kanga uma ku ya na se sika ko swing o ka ko ki o le ko e wa ko le ku ka le asau mana ina taimi na ani men fa le tonu ia kalkalongo ave ia ini fautuanga tamaiti ini au wala fo ia sange ya la ko le lei le falo lo vele pe jalan tala no falta po kala le tanga talen da maranu ai tanga de supermarket Newland le o mal termina la faya su enga colonial inquest pola tonal mafu anga malenga yo inga le na fai I termina pe ka ka ngoi le sky out kemi ku po fa la vele o limbo ile supermarket yes ona mai tawa tu fo ile ko to fululua ila to fo ia e fai si onga o le afianga ila to na ia ile vaenga le ile lua felu su tasi I think len tu lai mai ia le fa la vele ia se te mai la su tolu o le la e tau tilo pe na ia ni vaenga fo I fa ilonga lanu fa ese ina I fo ile ia le tangata fo pe yengi awala nga fa ia leo ia le ngata fo ile na o ni tala le tangata lava ia le na moli mawina tonu o le fa masinonga pe na ia ni tu o lo masalomi ia ni vai nga fo ia fa ilonga lanu fua ile afuanga o lo na ia fo imana tu fo ile ka ma fa ia fa ile nei o so fa inga na ia fa taunu ina pe ona ia tu o le ua nga ile fa masinonga mawalunga au kilani le lua festival fitu e pe o inala o le o to e tau tala mai ai ona e fua ia na fa mtalanga ia mai se foi o ni vaenga sa ia moli mawina o le ala kau kilo lava foi pe nga ia ni tulanga fa pena ile tulava le tau fa ilonga lua pul fa asful mal lua ia fa asful lua na fa na le tanga tele ina ia tau fia ila nga yo inga nga fa yo le mai yo le ese mai kongo le supermarket ia fa o manual to tele la to sei tonu o tanga e ngoia ama meda Samsudin ring wa tawana to madino le meno so nga pela colonial inquest lo fanga solo pe e tawana to madino le fo le ia me umalava ia pe a fio mai tono termina fatino inga wenga le mai pena ia le sime mana ia le termina malolonga nei fana o le le tau e savari vat
Kailang mga iba kau. Yes. Kanya. Le le ona fal tara fa malas tinol tayo. Fal fa malas kingo kaya marulu. Mai lo fa malas tinol so tara mai sabon le tayo. Say lu. Yo. Milo alui luma au mai le malo si anga le asofo milo kau popo ai le mana mai tsono pafo mana mai tsono pafo ya alu le sito tau au ya alu lima tau au ngabale bunga tau ngabale ya sui Pasolonga lelei le tono sanga il roto chino. Ya lo ngai au rafa. Rafa. Ai mana vai tono pafo. Espírito sono. Ya, pafo. An yo. Ai lelei mo tua sini. Luma. Ya, no. Iya. Bunga. Luma loa. Ya, aku bedela. Luma. Yo. Luma. Iya, babe. Iya, tahu nih ada si pizza. 2, 1, Sekunde. Mangaya. Ya, malo masai mana vai tsono. Mana vai fafo, mana vai tsono. Mana vai fafo. Ya, malo fa malo sin ne tama ni tsela la singo le nei fo ia so. Tato toi feilo ai fo soi fo ia. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Aso fau manuia lo tātu o tanu o whaatalo whafo i le whaapoponga o le tautua usimaya lau whaafonga. O mai o nā sia le teitai o le tātu malo le fionga i le pānemia. Susunga la audia le malia toa le ua te apolate wafosi manisia ofisa sinia. I le pulenga wafu mataulanga. Le ngā ruenga lo wha solo le toi wha le leia leo nisi o vaenga o le wha lau pasese mauta. Le Aurora lea na wha tau e le whainga malo taluai. Mai se company Australia. O ngā ruenga lo wha solo lo whaia lea le no whanga e toso ai waa. O le company o le Polaris Marine. I le stete o New South Wales. I le pepa wha lau i loa mai le ofisa so upo le malo. O lo whaai lo ai o le mai o ngā ruenga lo toi whaia i le waa, o le a mau ai se whaai unga muri o le malo. O whaai lo ai fo i le wha asana launga le langona taritonuina le pāle mi o le atunuu, o le ngā ruenga lo whaengai ma le kompania lo whaale leia, nisi o vaenga o le a waa. Sa au tū le asia singa le te tai o le malo, i le fia mori mawina o le tūlanga o iei ngā ruenga ma le wha moe moe, ia wha mari ei na uma tūlanga le lei ma le saunga le mua o le waa, mo lona whaonga ina. E pe ona si la fia o mai ona wha iloa i le pāle mia i se tau o rumanga talua i nei a le pāle mene, o le a wha tau le waa pelisi, ina ia to e wha aola i tupe le malo ona wha tau wai. Sa o fia le au malanga na sia lea ngā ruenga, le wha ululunga o le pūlenga o wafu mataulanga, o le teitei whono o le komiti wha afoe o le pūlenga o wafu mataulanga, o se ali i kāpeteni o waa, male minstalang o lango, o le mtanga ruenga o ngā ruenga te tele ale malo.
E tolu se furua onga manu i Samoa. O le alato maua moli e ola i le la po solar lights. Ma masini e ngausi e le kesi mai malo si anga whaafowina po biogas. I le anga le lei o le malo New Zealand whaapea le malo Israelu. O le malo New Zealand e se furu 5 miliona tala lana fesoa soani i a Samoa. O lo autu le whaongaina o malo si whaafowina. E pe ona iei le foa i o moli e ola i le malo si o le la. Ma o le whaafitai lea le minsta mtanga aluenga o puna oa wha le natura ma si o manga. I le whaaua upea o le fesoa soani mai o lea malo. Ai mai se foi i le malo o Israelu. O le aunga ma le whamoe moe le so o tātou whanga potpoto mai ai sei o tātou moli mawina nisi o soswani mai a tātou paanga mo le whaasoina i le mamalu o le atunu. O le polo kalame sa ngā lue elu tanga luenga sisi o manga ma puna ofa na atura ma ana paanga mo le whaatupe ina. O le whamoe moe ina ia mawhai lea e le atunu o na whaongaina teknolosi. Te whaongaina i le malasianga mai le la whapea ai o tauta la whoi e whaititia i le whamoe moe i le swau. O le a tele se au ngā mo le manupui o le sisi o manga. E siria ma le tolu sifuru a onga, nuu ma fioanga, ai meise e kalesia o le a whamanuia ina i le nei whamoe moe le so. O le talo al malo e ta walatu ni tanga luega i au ngā nei sosani mo nuu ma fioanga i le nei vaitau au tato whenga iai ma le tūlanga maale ale soa umaua o na whewesia inga o taua i turu inga o lalongi. E vea foi lei avanoe mo le toele nganga whaftai le malo nusila mo le sosani ala le mo li alu i le la e meise e le malo Israelu mo tato biogas e se fulu ma lima. Le whangaloina foi le nganga whaftai a fioanga a onga e meise o e kalesia mo le lava papale mai pea a whengai le mtanga venga sa i sosani mo le neifa mo e taua. Ia rofangia foi le tua o ile langi Samoa ia o ile tia ilo na alofano na mana le tunu i fuafuanga umo le neita sanga wha tupe o tātou lasia. Le fionga le minsta mtanga aluenga o puna oa wha le natura ma si o manga. Wa wha awala iai le foa i o mori e ole le la. Wha pēr masini e ngausi iai le kesi mai mano si anga whafawina. O le au mai ai o whautuanga e tāpena pena lo tātu o tunu i ni mala wha le natura. E ono a fi ai Samoa ona o winga o le tau ua tā ua, o le Elenino. Wa wha ilo ai e le ofisa o le wa ai tau mū ngā la. O le a fi ai le atunu u mo le tolu masina, a matatu le masina le neio Iulai, e o le masina o Setema. O le masina o mea o le tausanga nei lava, na amata wha mawina ai le titi o ti munga na pa ui motu o upolu masawai, wha pēr motu la iti o manono ma apolima. O le vainga le tolu masina o lumana inei, e le vale ono se furu le fitu se furu pasene, o le a wha titi ai le sua timu e maua i motu umo le tunu. O lona winga, o le a le maua le maua lunga masani o le sua timu e palasi, i to tonu o ia masina o le tausanga. Wa whaelo ai le ofisio le tau na whautuanga mo le atunuu, i ngai o inga e au na whaatino, i le amatatu i le mae au le masina e tasi o munga la, whaasolo atu ai i le tolu i le ono masina, ma le se fulurua masina. O le aunga o lea fuafuanga o le whaasoasoa ina te tau lea, o le whaonga ina o le suavai, a wa au ina tula i mai munga la ma mango le lau ele, i le leai o ni ti munga i maua, e o nga fianga o le atula i mai. Wa whaeloa le pulenga o le tau ile na pepa whaalau i loa i le vai aso na te nei, o se tasi o a fianga sili o na maa ale, i le a fia i o Samoa ma se vaenga o le Pasifika i le El Nino, o le whaatupula i ai o matangi a wha, i le anga i atu i le whaaiunga o le tausanga, ma le a matanga o le tausanga whau. I se tala mai le wha amasinonga, o le wa mataturi le wha asalanga wha whale pui pui, e valu sifuru valu masina po le fitu tausanga ma le wha masina, o se tamaa wha sifuru lima tausanga le matua. Ina ua wha mao nia le wha amasinonga maua lunga lona i o ina, o soli tu la fono o le whaio ngā i o inga whai wha malosi, na fiai se tene titi se furu tasi tausanga le matua. O le ua molia ma wha asalaina,
sa no nofo ma le tina o le tēnei titina a fia i le soli tula whono. Wa whaali ai le wha amsinonga i lana wha ai unga. Le wha atupula ia peo nei ngā o inga maa a fia i whanau tēne la iti o le tino. Ma e le solo muri ai le wha amsinonga i le whai o wha asalanga e tau fia ai ia whainga soli tula whono. O le tūsina tu ina atu o le whai au ma le pule nuu, e langolango ai ni tū le leo le ua molia, e le ita wai le atu langa. Ai o le tusi mai le tina o le na fia sa wha ilo ai, o le ua no fusala, o se tangata alofa, ma ua talia ele na whanau le wha ato e senga na ia tu ina atu. Peita iwa fesilingia le wha amsinonga le wha maoni o le atusi, ona o le ripoti mai le ofisa wha no fuwava aia, o lo te ena i le na fia se wha ato e senga na whaia le ua moria. O le wha pea atu fo i o le tusi mai le tina, o se tamai alofa, e matua fesilingia fo i le moni ma wha maoni, pe a fua i le soli tu la fono na tupu. O sauni fola ule au masi a sa moa i ta longa malo le tau pulenga, o le a whaia le aio klasiko i peletania i le masina nei o Iulai. Ma o se au filifilia, o le atau sini o i ta longa a feleti, o ta longa o le au, fai pelenga, ta longa o le judo, ma le si ua mea mafa. O mamori ai mo onga le lei ma wha amanianga le komisina mawalunga o le malo peletania i Samoa, le sunga ia Andrew Nethercott, i ta i male au masia le tunu le aveo i la toma ampasa o le tātou tunu, ia ta alonga wha avao malo, o le atau sinio ai au mai tunu e fitus fulfa, ma le sidia i le tolu afe o tangata ta alo o le a wai. Wa ave i le whaafitai le Palestine o le Cessnock, le whaalaptonga o ta alonga Samoa, i le sui o le malo Peletania, ona o le fesoa swani, ma le langolango batu ina atu i tāpena nga uma, mo le malanga atu le auta alo le tino. O le aso luas futolu o le masina nei, le aso tofi leo le vai aso fau, o wha moe te tala ia ta alonga malo o le tau pulenga. Sa whaia se wha awhia le ofisa o le malo mo le tātou au masei, a o le i tuua lo tātou tino. O tala i o le nei aso tātou whelo i pea, soifua. Pui pui lo a inga I le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po o maua fo iso walo I singa se tau manawa. E ma whai o na whai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi. Book myvaccine.health.nz e vave to whai ngō fie. Mo wha fasili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono wha valu, o valu se lau, tolu ono wha valu. E siri le puipuia na I lola tonga fitia. Whai nei lola utui ar fulu. Talo whaapita wale le nei taimi o le tai ao o le whamanatu mai le waka kotahi whaimpa utimu I au kilani nei le tai ao masese e lale a wala ia o tangia vaenga ia drive to the conditions lana winga a masese a wala sawa tauna e malanga I mo sawa le mu ia para vai mo mule tu o le sta vale e le se falo lave o tu na mai nei taimi o le tai ao e ni se falo lave lena batu le tai ao o lo tu mauna polo ka jelo vaenga o taro highways in nei taimi o le tai ao Tato malanga bai si fo. Lai mana ia lai pisia lai flow mai le link mo se fulvalu anga I Hobsonville anga I Westgate. Amata mai lor se fulu ono mai Westgate. Lai pisia lai mana flow de le ia fato apo loka lava. Ia le pasi mai Rosebank Road on ramp fasola to Point Chevelia mo Western Springs. Mo le City Bound State Highways fu male ono afa mai le lo se fulu mai le tano lai mana flow de le ia lai pisia flow de le mai ma Roscoe fasola mai one hanga pasi mai la wala la papa. After mala vale le losi fulu a poloka mane banga le tai alpha well mai losi fulu bisia flow lay up to poloka around Lambie Drive on ramp City Bound State Highway 1 around Tip Top Corner Mount Wellington pauna banga le mu mai le poloka malanga mai North Shore pasi mai Forest Hill fa solo mai
o Tear Valley Road, Wairau Valley, Takapuna. Ona banga lai mu mai nei banga tai au o lunga na la wala man fam na tu ta vale ma ta la mai ta chou ia mai ia saunga le mulanga I tu ma faiva ole nei fo I tai au fo po ti lunga la wala Radio Samoa na tu fa no ClickX. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if the Ali ClickX? By Australia, fa New Zealand, tu pe la for my mo ai. Bolu sa ba imanono apolima isamo nei. Simple with 4 easy steps. Sign up now or log on. Select Samoa Maomi to send. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Pai kala tamare nei talo tau vai atu te ale vai Samoa lua se fulu male lua wa o ile mafana fana le Samoa nei vai ngole tai hau e tu mawinga langi le leo le tau awa o se banganani se vai Samoa pa o timu ai tele la vai na langi le tau le so lua su fitu mo dunga na le bela le Samoa ma nei al malu le Samoa nei vai taimi lua su tolu lona mawalalo a whafonga mai ia nei mātua pereina sa tonga ma tau sala ma le ainga atoa I sa whaatoa I le whanga alo alo whaaturusunga tau sala sa tonga Iosefa mo tau ia le umori atu lunga Radio Samoa ma le maro le tino whafonga mai so se vaenga Samoa mai sira whafonga fo lunga le tātu FM 106.1 Samoa malo lava ia le soifua manuia I le nei taimi o le tai au whatalofa le malo le tino so se vaenga Australia lo tātu mafuta le nei taimi o le tai au. Good morning. Ma lo faftel fata si mai tara po kalame ile la mo Canberra va vai atu balolo ile malu lu ile nei time ole taha winga fa mo wino le tau mo le mo Canberra la fa solo na awa o na wanga ma malang le leifo ini so time is futasi fa si malu lu ele mo to wa futasi lo na maulunga ia mo le nei fo ia so lua fa talo fa malo le tino I Melbourne to te le ata to fa talo fa mai Melbourne le taha mo le taha malo si fo Vava ia tolo o tātou ia ili sifulma lua le malu lua ne vango le tai au wingo le tau wha mawina mo Melbourne awa oa pa o timu mama ni so taimi lang le leifo ni so taimi sifuluono malunga na le malu lua wha mawina mo Melbourne le so maro le tinu alalam papa au sini Australia good morning sifuluolo il malu lua ile ne vango le tai au winga wha mawina le tau le asu suru matango fila lai sini Australia mana il mafana lo sifulu lona maulunga wha mawina mo le so ile vava ia tu Adelaide wha tala whatu malo le tinu e te mele taas futolo le malu lura ne vanga le tai hau awa o pa unai wanga mamalang le langi le leifo inisio taimi sfut fitu mo lunga le malu lufa mawina mo Adelaide e le so e le tela vanga Brisbane fa tala fatu ne te mele tai hau sore malu lu mai o ko ngai kaimi a I valo il malu lura nei time le tai hau le asu sulu matang o file la ia ma bevela to male e mo ko pe ala furinga benga ale ba be hau ale fa si malu lu lo su tolu le malu le bevela fa mawina mo Brisbane e le so ile vavatu Perth Australia limo il malulu sorry malulu ile nei taimi ole tai we got a tau ole afa solo ina susulu mata o fiele la ma nei foi ma fana lusu tasi il lona maulunga bainga mo na Australia mal tulanga il tau fa mawina mo le nei foi aso lua Tama ki makaura o kilani no whanga whasalangwa Radio Samoa sputasio il malulu ile nei taimi ole tai hao wawai atu ia wha amana mali tai whai ampa o timu nei tai hao tu mawinga le tau le so awa awa pa o timu ni so taimi ia wha solo langi le lei ile awa uli male whiawhiana nei wha solo langi male savidi mai mātu wha solo langi mai se sifo ni so taimi la awa uli sifulfitu o le maurunga o ile bevela malulu wha mawina mo au kilani e le so tai op au lia la matele na awa le tau tele vai ngo kilani tu sal il malu lo ne mata as fitu lo na ba lunga o bangi on tuatu la stoffi awa lang de lei fa so fa awa lang de lei les for raile malas tonai malasa malas ngo fua ole vai aso fo Vai con la tamare no, ciao ne fai mi ole tai.
A e fia I loa pe ono lo fia lo fale I lo longa. Si aki lo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I lunga o upenga ta whailangi. Si aki lo toa tusi pe le ono a fia ngu fia lo mau ta I lo longa. Tala noa I lo ainga I me whai pe ama mafa ti munga. Wha ama mama te wo tu ama ota. Tātou te le pōlea le tau. Ai mawhai o na tātou sa uni mo fisuia I ngā winga le tau. O lau saonga le mu I taimi o longa mamafa. O lo yo lava lima. Se fulmal valu lo ja nele tula valu a faina msia tātou tala mai samore nei tai ola atu e whaasala wina mo oi pēta le tula se fulumale luana o le so mani fitu pōwana nei. Nau e whaafonga wo whalongolongo. O e se fia wa uloa mea nā libutia lo tupi sa mo ele nei fo I tai au fau. Ia male lona spufai nei asol masina yo lai o le tātou folonga o le lua fe lua se fulu male ono. Se fulu valu male afalo wa ja nele tula valu se mai la whaafonga tā anto mau whaasamora nei fo I tai au. E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. O le pā ua le soo. Whapea le tala o tama whai ngā, o ia lea e whapea na whaile na pā, sa te tanu umai le tele o tausala, na whai mana wā. Ai o le mea na o iai, na maliu le li, ai le iso la na pā. O upu ewe I se mea na mawalunga ni fuafuanga a ua le taulau. E le whaingo fie le whataunu ina o fuafuanga. A wae whiri whai e sea le soifua. O nai le ai se tau maasina ma le finangalo le silisili esi. E iai le maangao ma le paa le soo I soo se mea. O le paa ua le soo a tama whainga. Brothers. Mangongor mo epele, ilo uanganga, e fia fia iaile ko akira na kupulanga, kamay kimai o maiboli pelang kapi, aamay polo so kape fay o sa kikiki, ele maumea e ke fili
fi ia le fika ele fu le sale va ye ka o le se vai o pula mai fi le mu o ko mai kia ma lu e ka se fer fa mi be mo fika lai mai yesu a e fi a ko la se a lo i se fu fu nga lo me ko se ma o se se e ko for so be au ke a mo fi foi fa te ki e o so so le spau pau a se si mai la e lo mo sa se ka fa fa oh my beautiful manana you're the only one and me me time love oh my beautiful manana you're the only one and me me time love oh my beautiful manana you're the only one and me me time love oh my beautiful manana you're the only one and me me time love oh my beautiful manana you're the only one and me me time love Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia i lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa i le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tutongi. Whala au talawai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lolo mana ringto solo o maua ai so se tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura pikila taavale mai le malaiwa le le whale o lopo o whangalii. Whapelo tātou o fisa au tui ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalawelawe ai o lo iai le wha mama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy. E wha o ngā ilau credit card e wha atino ai le tongi ina o lo sā. Mori se wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pea si siane I le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitolo ina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. Au kilani I saute, o sa ili se Samoa oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale taavale wha moe moina. I tele taavale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau whai ngā luenga mo oe, mo se taavale talafia ngai, su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz, pe wala au mai I le ovalu se lau, 5 lua tolu wha.
Enterprise Motor Group Manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani. E whaingo whielo o langa, pe ale leilau wha aperitania. What's talai na neia wanoa e teles talai i le Dynaspeak, moa o onga wha aperitania. A onga fua e ono fumau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amatalia wasenga i le aso lua fito o Julai. A whai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu whaatasi, lua lima lima, ono fitu whaatasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info Dynaspeak at twoa.ac.nz. Penina te fau o le tupulanga whawhiwhianga o le tai ao e na ua te lua si furu walu mino te loa tōra tāle o le tūla. Iwa o le whawhonga le pokalame maru o le tai ao. Riri Samoa, lona si fufane i aso i ulai o le tāra wholonga o le nua whi lua se fulu ma le ono malo o le wholau manuia le te no. Aso lua vasti tasima maua wanoa. Tāra pokalame maru o le tai ao tara no wai le whionga le sao soli. Le whionga o pito tōra susulu to whaisu o William Seal. Whaso fo ia lona si le fia.
e le tele o vaenga me lo tupu a mase fo ile nga atu o le atunu ile na whainga palota na sofiti o le masino November e tono New Zealand. Nei a whia mai o le tāng programa nei tāna o whianga pito malole, se fo mori. Se fo manuia te vai, ia, o folo fatfo i lau sunga mardo fisa malu a whainga luenga tāua. Ia whape fon whatalo fatu i tato watunu. O lo o whawhongwhong mai fo nei tā au fo, ia lau whainga luenga le atua, ia tupu fon mai e o tato watunu, mai se tua a sinsina. Ia, le wo fon mai masani, ia, mai se fo i lato lo langolango mai tato pokalame nei tā au fo ia maro la ver soifua maro fo lau maro on sai bu fa tinga maro lu to le nge vai a sa le ya tal sia wala ngole fa mai la vai tau o le fa onga va solen ta tu nei o le makua o va mal manu lu ia ki la ni mal telo isi va ia la fa mai la o vai ka lo ke aku la manu lu le la tau fe lo mai ia maro ia karsia ia karsia ia la kai ka ku ala lo ho isho ma ko inga ia awange ya rifafo faile exercise ya kudunga ngofo lalo kudunga ngofo lalo kongo fat mo le bonga ngo mako ile kalabo yo le mo ke le chip le kaya ai sa fai foi singa sama de vários manga ya foi okay le fa mano fa tai la venga pito mo le ne foi tai au fo stabi tan tala noi pole sien release ne le tai au ai e le vaenga le na awona e te tai o le Labour Party Chris Hipkins ia la fai business in New Zealand ina wa mai le malanga mai le palimia o India e tonu o New Zealand na fai unga vai aso foi le tele no tonu pala le winga fam talanga foi le ia matua i va ai le au fai fatu anga ma sa le vaenga le export la to lo India e tu lango ia sa po se vaenga tonu le agreement le wato to na manino po no o sifia bit ala ele o mangingo ako ia te vai mangko foi o ngei fenga ingala ko ia e osi le va fenga malo e ai fenga malo la ko ia kapa mai singa ngalo o la fai pisingis ia ka kele o lo po ai la ko vai kele o kai o fala ponga ia la fai pisingis e lo pisingis o kashi ia e o mai lava le kai menga ka mo mai foi il pare mio in kia la ko ia ele o ako ko la vai ele lango ale coalition government e meshela le vaenga le New Zealand First ke le ropenga mai kaua fai felo inga le pare mia New Zealand mal pare mia in kia fai felo inga pare mio o in kia ma ko kilo ka le sa fai nge manukau ala e pa sang kau mai lava posting ale ko inga le o va sa manga ia sa kau ma i ne le so ya ka ikala ko ya e sa o le la vol fo kwanga male markulanga foi wa mai ile e ka kau lava iso se pisingisi lava onga maka iku ma ia mangingo ma malama le o le akongule le wingo me ia wa ia i balanga o kongo le melenga nga famai ai Chris Hipkins la ko ia malanga la pakainga e ka of fi mengi o le investment in Mercosur Free Trade Agreement ka walanga ma ngingo ia ba o la fa ma mai le malola ko ia ile ngau nga New Zealand commit to investing 20 billion in India ilesi skulu lima kausanga ia ese fo le kaliko ngala ko ia o la ile manga ko inkia ia this is a firm commitment ia o le la falling on my ile manga ko Hipkins la ko ia o New Zealand's view or promote investment not to invest a kongola le menga o la ufa mai inkia ia lo ufa mai yang New Zealand o le avaku le luas furu biliona ia inkia o le amawa inkia ia ai o le karikonga le ia Hipkins la ko ia le se kupe avaku but they are committed ia fa
ia maua vangoa la ko ia e osi e fe ngai nga e maua e fa ko inga fa inga pisingisi ma fa ka waku oloa ma maua ile ko inga kupe sau a kongo le kulanga la nga le ua la pa i mai ai e ongo af e ongo ese ka ofi ile fe ngai nga lea ma le ka uai ia me olai le mangako la fa pisingisi o le ala ko maua mai ile la ko trade agreement ia ile kio fo ila ia se silanga le fa le anga la va ko inga le va sama ia le fenga inga ngai okay tara no mene o fenga inga le va o tino o le fo ti lo atu le o jono fo le me fo ile fenga inga le va o America ma Iran ia me se tono straight off a moose fo le ia wale ro po fe sa ngi me lo kupunge ia lo fe rapid ole kulanga ka ko ia o le ngau si whenga inga. E maua e Iran i le vainga o le Strait of Hormuz. I le vao Iran ma le vao Oman. O le akunga o le siku o le Strait of Hormuz a Iran o le siku. Ma i oe iei Amerika. Ma saingi iei Amerika. Ma i oe foi Amerika. O le ako e wha foi akungi kupe ke kele o le sa freeze e la kou o lo ka ofi ko skupe isi ko pe ka yang le mea ai wa saingi le fenga inga la kou ia ko ka ngofi de Amerika ko sa ili se awala ko ka le pe le fenga inga ngei o le ku ua malako kausi la ko upu fa pe a Iran malako ule o man e lauke ulea maleva ia le feo o va i ko kongu o le onga samile le Strait of Hormuz ai ka ngofi Amerika fa kanga ngisi va e o mai i le piko onga samile la kalaka ia o men o ingala le nga kupu mai lor fa le kong wa ka ofi ko Iran ma va ko e la pakainga ai o mai la va le la nga fa pa ko i lo pomo Iran la ko i va o avea i loa ma me o so fai mai ai fa pe o valu se fulu va enga le akumu aven nga fa le anga inga i pomu Amerika le nga lako ai li fa pe foi la nga fongo foi lo aven e o va male valu su lima i targets o va enga fangua o lo o iai va enga kau Amerika i akumu uia laka ku i aven e ei a lapi e ei Qatar e ei le United Arab Emirates wa kumulanga nga whapapa i pomua a Iran ma uolela ua koe whoringa ole ua koe vevesia e lawa le kawala kouia kanu mai ai o lo iei ngisi o lau academics i le lalolangi le kulangi la o la e whamaile la kou karikonga o saingi Amerika la kouia koe makamuli le parimia ese nga upu sa fai mai o ia le la pule i avakunga le foninga mai ke le manguia Iran wa mawai ko kanga furere ko suesi wala ko kalipe fe nga ia o le la ukula i mai o le mela because sitting fa ngoi fo ingisi o le au academics po le au su university i le ulangila o yele mangako o le lava fa pa fainga nge a Amerika ai pe fa o soso mai Israel ai le ei mangisi o kumu uia ai lopa maisi a kumu o le fa konga le fa va malo po United Nations e fa pe a ku kau fiel kawa va nga ia le faila kusi o le United Nations o le o kalo sanga ku mavala au aku ia kumu nge se ka fiofi mai le kaua ai fa wau pe ia feukanga ingala ko ia po le diplomatic process e mafai ai onga ko e fa mau ku le se fe ingala ko ia moranga pe la ku langa nga wai ai ngai e pe ia ngo ka fa ku fo ile i le amakanga la vangi makau ele mau kingo po a fe mai ma o le kaula vale o le pensingi la ko ia le foi ringa o le ako e alu lunga va ole la uporinga mai wa poloka e Iran se vanga wala ko yoe e fewa iva ma fewa ilava ile la ko fa kongunga mala ko pulenga ale fo ko kom fa yaku Amerika la ko ia e fa kanga va
I lalo la ko va inga mala ko foi pulenga. Ia, o le me mongi lava. E se mai ngā mai le mele ia i le whenga inga ochi. Ia le la ua kua i whamai Amerika. Walanga mako oso wha ia. Onga o papapa pe pomu i wa ia oso aku i le siku. Ia alai whamai a ven. Le ai wa se Amerika o le ua umanga osi le whenga inga i o e mai e pule la kou i le o ngā sami le a koa pa akasi ma le akungu le o me. Ia ale ua kau Amerika fa malo sia le kakalanga I uia koe ka. E se la le leanga le mele o kula I mai. Ia. Malo whaftai, o leana o whaatamua le tātara nonga le netalo whionga le sa so le I poll si ane release nei le tai au. Te lea o poll se whangatai an tātu lope to o fientangata Pasifika sa whasiringia. I vaenga fu o lo o mana mia ia suenga whai le taimi mana taimi. Tāti tilo mua I le PMA na Horizon polls. Le titilo atu, o pe tau manino mai e whea o li lifa e ala support tangata Pasifika. E le tulanga I pati SSF i tono New Zealand. Apito. O le pau lem kua kaukia le langolango ngaka Pasifika I le leipa. O lo o mangingo le lei mai a fo I o lo walu lunga langolango ngaka Pasifika mai le lua whelua sukolu. Sai e le pasuru walu pasenge a le walu lunga wa ova ma le lima sukasi pasenge. I le karsanga le ngei. Ia ma wa diaria I foish. E piko sili o ngā lango ia kangaka Pasifika e le ngaka le pāki a leipa a le kai fo I o le pāki a leipa. E mawa ele la ko lango ia I le kulanga lea. A o le mele ua kula I mai. Wa diaria fo I e le lango inga e kangaka Pasifika le whainga malole e o whakaika inga. O le kulanga le ai 51% e lango leipa. Mai e lima sulu pasenge foi o le ala ko lango I sui fai pule a le leipa. Ai kosu fiku pasenge wa lango I a Chris Hipkins. Ai ali liu mai la le malo. Ngal se fulu pasenge. E ye kari kong o le leile mahinga malo ai ova maleongo su pasenge. O fa mai o le malo le yengi. Makwa poa o very poa. Ia peila a kulanga nga a wadiani mai foi e le nga kal fesiri o e ke lango inga pe a fai nga palo. A o fesiri mai foi ia I kangaka. E ai sea wa lango ai ia wal ai sea lau ke lango ai le va nga fa pai me le va nga fa pai. O le kulanga la le maka upu. E iwa su pasenge lo fa pe mai o le cost of living. O le kau le soifuanga le me kaunga fa mua. Ngume la kasi nga, o le fiku sulima pasenge ua e wha airoa mai, e kakaunga le leinga luenga ma le leiko kongi o ngā luenga. 65% o le health, 64% o le housing. A le me piko silinga ka ua o le o ngumela ia I makau. E le nga o kangaka le leipa, o so o se kangaka Pasifika lava kusalava po fea e lango anga e po le National po New Zealand First po le Green Party. Wala ko a maia le ngumela malo si le iwa supa senge makau buka wa cost of living, jobs and wages 75%, health 65%, housing 64%. Pela le ka wale o ngumela nga a le mea piko silinga nga ma ngai o le paus lea mo kanga Pasifika. E whapea mai, wa valu suwongo pasenge we mrau. Ai fiku su val pasenge o ye lako kalkonga o le a lako paloka o lau ke iloa le vaenga le la paloka iai. Ia peila kulanga se vangala vara le au karbo Pasifika la ko e le o mauki ngoa le ngei kaipi. Ai fōringa mai le paulea pa mafuli lo lango la ko ia le leipa sui fai pule le leipa le kai le leipa ma wakangi ai maka upuka ua o lo mo mia I e ka Pasifika la ko ia ia malo ia la ko fo ma ka upu ia cost of living, housing, health, jobs and wages. Alo whaftai. Lesi poll in a release nei le tai au le tai na le valu the Radio New Zealand Read Research poll. Lo titilo atu, the major parties, both o le drop le support for le even though o le molunga lava support mo le Labour Party. The only problem lo titilo
whaile palota nei, is still the coalition. O le mawale majority, forma pele le malo le so o le utatu ye msape koe whamasina. O na whaile whainga palota, o le ale ata o le ali mai i le vanga le pole le RNC da. O makamaka kultivia nge o whape mai Hipkins, o le paloka lea will be very tight. Ia e mankuala, i le pause lea, e whai mai e maualawa e le malo lea le 61 seats i konga palemeki. Ai ngā le 5 seats a le leipa. A le mea kaunga ko maka i kua. O le maulunga lava le lango la kungu i le leipa la kou ia 34%. I lo le 2% e a le national. O le vaenga la le vai i le pause ia. O paki la iki ia le Māori Party ma le Green Party. E ka kaunga si i lunga la kou va o i le national la kou ia. La e alu lunga ngu mela New Zealand First, ma alu lunga ngu mela a le kamale o i le Ag Party. A o le si mea piko sininka ua. Wa whai o polls o le Reid polling lava la kou ia. A fourth consecutive wailoai o le lava pa u le pa loka le national. Ia o mea la nga tawai. E leo se mea whaingo fie o ngā lako whaingo li liu finga ngalo le akumu. E leo inga laka ika kala. A whai ua whai o paus a le lava e alu i lalo i le National Party. O longo winga, o le si whama singa le kau koe lumangai. O le a paua i lava i lalo, ia kulanga ia. Because that's the trend le wakang ia mai ai. E leo se mea whaingo fie fo i lalo koe komwhai, koe li liu e koe alu lunga. I le kulanga nga. Ia au i lea. Le still 4 months. Le winga laka ika kala. O le lava ke le kaimi la kou ia. Ma me fo inge po kiki e whai ako i inga. 1 week is a long... po kiki. So we just gotta wait and see. Ale me because siling ka wapea uki kira pause le Pasifika. Wakangia mai ai o lai makaala le kako kungu lai a engage o lai sa ili ia mala makili mala fo ua whaida whamsingonga la kungu la kou ia i le whaale kongu o le mele ua iai kako ainga le kamao ainga kako ngaluenga kulanga kaua onga kulanga kau whaale kongu onga le malole ia ngei a alala ua iai le mangaku kako kamwhai ia sa ili se malo fou e mawhai o ngā kali mai i kako manga o ngā pēla o le lui kauru ngā le iai e mawhai o ngā kali mai se malo fou i cost of living, jobs and wages, housing, health, education. Ma lo faf te tele lo whengar sa usori mo ta por kala mel nei ta e au mai kai mel maru luko anga sa pati. Yo, o le sin mea. O le e iai am kako pous fo i le. Yes. I Jeremy le council. Ia ngā whakala i a mākou i e māngele mautohu. A esere mā ngai e kaiminga i le momeo spa pools. A whaila e kere i whaanga inga spa pools. Oka le mā ngai a le vevela. E a ngā kere i aso marubu. E lusi e ia le paunga mamakwa. Lesi koe inga ma, lesi no makua pe alu i mea. E ka kala le ongo le vabe au. Ia lai lava le kai me uma ka ele spa pools au lo muri ka mai ki dao. Ma naia, ma lo fela ile vaso paudio lo fenga pito. Ia wale. Se foi le fenga pito tol so sulto fa so o le msio mal por kala nei tai au no oto iva minuto lo tole tale ole tu la eva. Yo esa fisa bali Uani malu le sawa fia Ina watu ana ia tuolela Sawa ne sauze yete tirua Tupawa ne ya mapeliuliua Ile solo ata maita Sabali bali ane ile langa tasi Nasala le manong ya la toula langa ali Wane ya le fenga soloa La foia la toa tailesa O maya tato Ya Samoa masiona la falua
Tuli Spotify mai lunga wala nei fo I tai au fo lo tumo nei nei vai ngala to lai tia nei vai ngala polo ko lunga taro highways a te la vai ngala wala le o watu te le PC le tai au to around Mount Wellington Tip Top Corner Mount Wellington po te pau na city bound state highway 1 lai mu mai nei vai ngala tai au lo tumo le PC mala balele los fu ala malanga mala balele nei tai mo le tai au te pau na vai ngala manga flow mai le sifo highways fu ono city bound malaya North Shore, around the Forest Hill, lai tu mau na poloka nei panga le tai au. Lunga na wala, lo tu mau sanga le mo, lo tu mau ia lapta inga, tu langa ile mase se ona wala fa mo la ta vale matala mai tatou ile nei fo I tai au fo. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Radio Samoa no to family to lo talo le tula aiva malo fa tailo mai bomba fa fora nei tempo tai au fa talo fa tol tina ya anti terciale ya malo malanga maria maolo tato mafuta ya kilani nei poi vai tempo to sang bo mai lo malanga ngi silo maru lu ka ya el ma fan fa le lo fo le tua te to loina foi nei vai tempo tato mafuta ya kilani san mai mo tato telefone sunga se uli mo lau pa mai ani so fa vi kanga nei tai au Ilotino Uamateale tupua le asalilo Saufa sufina oe ile telefoni Ketauane Isofa amoni Beita iwa feita Isofa atava
tamana oga ole fili ele male te lo fa a oso soga inane ito le petia ai le moni ole alofa oh desa afi ma fili mama teia tu mau masaniga Alofa lava, o le siu fofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Fatalo fatu from Aotearoa, New Zealand, to Te Aomori. O wharia min stara vai whafori sila, e tu wau whai ngoi na seina o se tau whaasoso i le awai o New Zealand whainga pa pe a whaile awai. I le whainga paanga o le vasor file mo le Pasifika po le Ocean of Peace Alliance, a e le te tawa yani sila ona le fia e foa. O va vasa mane Winston Peters fata atu e taliu mai nei mai Singapore mai apani, le sa e talanoi nai fata te ingo pomu whana mamao seina i le Pasifika, ma ia whaari ai, o le avea me masani le whaio nei tu ai ngonga yoinga e le taliina. Sa longa ia Peters i le Johnny Sila e ta ua i moto le Pasifika mai la to watunga le kele winga i mea o iai se ai tu ai ngoa mionga e te ena e le nei tulangi le mea ua whai e saina. Ma ia ta ua fo i e whai e saina i o mea la to te whaia pe a whailea e sao mai ai a pitat. Sa iai se te te ai ana wha pe le se te e este stulanga anga iai i le marai. O le vasta raisa whana ina e seina sana pomu whana aru o mamao ma se ulu se pomu wha whoringa po le dummy warhead mai sana wa maulu le sa whaari ai le pare mia tuisinawe maulu mo tō tua Christopher Luxon e leo se whainga e taliena. O niso tai tau le Pasifika sa wha leo fo so lato le taliena o lea whaati te inga a seina. E yene mama anga le Johnny Sila o lea pomu sa le lungo sone o tamao ainga ia moto le Federated States of Micronesia, Nauru, Tuvalu, Kiribati, ma palasi ai o ngā samilata i Tuvalu ma Kiribati. O le pomu whātai tai sa whanaina e whatoa mai alawa. O na sei nia se whenga inga fōu mo le puipuinga whaafita le wā Australia ma Fiti. Lea o mai le timinei o whaeiro ai New Zealand i tilo i ai e awa i ai. Tera no ai le porkarama le Morning Reporter le tio New Zealand e sananafi sa whamaoni ai e Peters o New Zealand o lo whaasolo tala no anga ma Australia ma Fiti. I le tilo le e winga i le awa i le la whainga pa anga family teli. Sa ia whaelo ai e tō wau e whapea mai e seino se ngai o ingos tau whaasoso. Ua nao se whaamtalanga se atunua e o komeki la wana whaia, a e le te tawai a New Zealand o na le fie ai. O se isi vaenga le sa ililinga po le Coronial Inquest i le whaarawa lave sa whanoi se ola i leos whainga sa whaia le no whanga o whale o loa le Lynn Mall i au kilani sifo sa amteina le sona nafi au kilani. O Ahmed Samsudin sa whana e se leo ma whanoi leola, a o ia tatuina ni tangata whātau e tōna o supermarket o le Woolworths i New Zealand. Sa ia ave sea i se neifi mai se whātau, ma ia tatui e tangata te ono. O le iso tangata sa whaamanu o lia a o tomu whai tau fi o ia. I sin tei mulmuliane whano le ola i no whase fulu, ma le lua o na whanaina se leo sa mulmuliai. O le vaenga mo le so enga sa whai le teo sang taluai e lua afe mare rufuru lima. Le sa tilo ai le aso sa whai ai leo sfainga. Le sa fa yai fa amtalanga mori maua i la to sa fa oratia
fa so ai o latou fa alongona sa o iai maafiaga ua iai I leo sfaiga ia I latou I tausaga mulimuliane talu mai ona tupu le fa'alalave o le vaenga I lua ma le tolu o le saililinga I lua mo le li fa'amasino I fa'alalave ma liu fa'afosei Coroner Marcus Elliott o le atilo ai masina I lumatu ai le tupu mai le fa'alalave po le sfaiga I le mai ai ona tala I tua I Sam Sedin mai le fale pui o le atilo fo I le liso e sua I le walo Sam Sedin I le anga I atu le I whainga whātupu wha'alalave I leo ma leo o fale pui o whāta oto e whaia fo I ala tu mui mau Sam Sedin sa mai mata I tui na tero mai le ruasa malilima ma sa I sei ai malai wa alele au kilani I le ruasa masufitu I lona wha iloa lea o lona nau te inga fia awa I atu le whaala tonga whātupu wha'alalave a le Islamic States ma sa I sei ai le fale pui mo le whātau sanga ai le italene tua e bana malanga mai Sri Lanka matalia I lalo tangata surfai ai rulava sumaliva sa soloia e se ai le whatananga o se tangata surfai o november le lua sumaleono sa liputiai sa malanga tua I sa moa se fa se tulanga e pena ta wai sa ia fa ta ia pe fa ngofie ona tu o ni sila e no ma sa ia o ia pe a fa malanga tu e a wai I le Islamic State I masina lumatu ai le tupu mai le os fa inga I supermarketi sa no foi se fare te talo musalemi po le mosque a o tomo fai e to e ave ma tau fa ofi I tangata lau tele wa fa ma ni le fitio a fi e fitio mo le ono e la te mai nei sa mau o pa uri e pa o matu sa so ina ma fa ma ni o le pauta fa sa ino ko kengi por cocaine o ia fi sa mo I moto lau group come here caravum ma beka o le fitio lo so tai ma le Australia ina ia fa mau tuina po fair sa fa wala ma ye ne a fi e po fair fo ile tunu sa fo e aviai o leo I savu ma vanu level sa fa a fainga ngaina ila solu o le vasterwai mo pikino a fi pepa ila sa ese pauta pa sa ele tununga o fala au fasaina sa mau te fia yute le motu o na Manor Island o ni so a fi sa muliane mau ino volongo ina ta o tangata lau tele I leo e pe ona tapa I aua ne loteina seisi o tua ia te tai ore tua ngai le parlemento sa motu le episai le Maria le ngoi o ta fia ia fuanga le fainga malo I sa mo e su ina oia ma isi su ni o le parlemento I tau purpurenga o fovalenga ma le tau falenga te luai le lavoni moni mau sa firia le fainga malo le partia le fatu tua ile tu sa mo tasi fast ia se komiti va parlemento va ililina le amio tu le epa le tai o le partia puia ia tau tata le sui tai fono toila wofo Meredith ma fai lau tusi ale ala le pula rimoni ayafi ai o le sui so upo le fono fai tula fono Samoa's Legislative Assembly sa ia longa le leitioni sila Pasifika o le asa I linga sa tu e amteina le songa fua ai uilea ua whaaria tu le epa o to e tolo I tua a whaaria e tu le epa o nei uma tua ingo pursiki ma ia tāua o le pārmia ia la auli o le maari e tole o tea Forse Schmidt o ia leo lo tū leia si so enga whaia ma ia tāua ai sa whaisi vave o le pārmia le whaia o tua inga e noa ma ni whamauninga o le whaia lau tūse le mālosa ia tēna whaia o tari visili sa tuina tu ia le leitoni sila Pasifika sa whaaria tu le epa sa tam whaia le pārmia le tamatai lo ia sili le mālota lo nei soa Helene Woolwick e whātou ai tua inga whasanga ia ila tōn e sa longo iai o le mai mau ino le taimi ma se tau matanga ina I o le malo sa whaua na tua ia tu le ala la auli o le maari toa o nei whai polisi nia sa la tō whai ni le fonga tau whaaleanga whasanga le malo ma whaatino ia ni a miongo ni fōvalenga I le mai ai o le whainga pāloto le rua whamara futas nei tua inga whaatasi ai man tu singa lango sa tu ina tu le fonga whtalai le mota muli pola alo I talua muli pola ma se whai unga whai iang sa te na fo e muri polo na tani fasili mai le tioni sila Pasifika winga le sa I linga talonga wanga neo ni to unga le baia o se fe mara anga le tu sia le var mara Australia Papua New Guinea sa ma fo ona a waia o ka piliki al PNG chiefs le Papua New Guinea le tamar sanga likya NRL Australia oni talonga nga fasu malo e lata le luas futo sanga fe mai ma au sia se la sanga ma ai tele se ni se fenga e ese mai il malata alo le Port Moresby's National Football Stadium ila matanga le rofa maro Floriva o le suyer man sa mo mastamata alo like fa ona mar maro champigno le NRL
Sa fai fo masura o ka pia le New South Wales le ta amrasanga fastete Australia Jerome Lai. E foringa mai o la te ia ka lapu ale PNG Chiefs ilungo le malai. Ile la tu rua ta longa le NRL. Mo le to telo tanga paponi ki le mai vale le la ka piliki. O le iau se la tu au e fa tu te vai ma au pilusilo na le ile ta longa o se mo e mitinga o levo na mo e mitiai. Ai se fata o tonga foi leo fu fuanga fatino foi Australia ma paponi kini fa ngai finga fa por kiki. O ri putia nei le vanga tala le APC. O re fa ngai sa sai ni mase mara maanga eletus sia. E fa pea. A fai sai ni paponi kini se mali nga mo pui puinga masaina. O le ato e fa au i toa le la tu kalapu mai le awai le ta amor sanga li ke NRL Australia. Ile ne nefo fata utavanga o mole to sinato o tunu malo losi il Pasifika. Mo fa matala ina e se tangata lau loa Australia. Ko se tau ngā ngaisi. Ma ua whai loai le nau ar whai ngā malo Australia fa o ngai so se tu e tau vai mai e Papua New Guinea. Ile siri e maras fultau sanga e onas fulu mili onas lau miliona talai whaalu. Ile siri e lai titi ma le afo le se lenia whaalu le whaavaina le o la kapiliki le PNG Chiefs. Ai o leisi vai ngā tupe whaalu le hatina e no le la kapili ke Papua New Guinea, Fiji sa mo matonga. O tai o Papua New Guinea sa mo matonga, le sa va ai o whaatestasi au tafel malai, le ta alonga le vao New South Wales ma Queensland, o le ta alonga le State of Origin, le solulu le nā vai aso, mo le folo inai o whaamklanga, o le whaapewhele o na whasoina, le vai ngā tupe. O ye ko yone wa wa ya tunelo o Black Hill Kilani o se tama kava o sa nyantu le talonga mai alani le stonai. Sa fa ma ni ai o Black e yone e ma fai ona te mo le tulanga o ngā ton mo le wingi le nei tua wa vala au liatu e tolengi ma le au a o sa nyantu mo le talonga mai alani o le tamrasanga le Nations Cup i le Malai Eden Park. O yone sa ta alo fa vai temi por sa spectacle mo le kalapo le Leinster i alani le tausanga nei. O le fili o Ioane mo le au mua to o tosu man far fa ya onga Dave Rennie sa avema mai nga auto telenoanga le masilo mo vai e sa fa ilo lava Rennie o le tomata alo tele malama o le atilu tido ye na malanga ta amilo le All Blacks Africa sauti ya au kuso ma se tema o le wingi a Leroy Kata sa fa manuri le talong fa teoria ma Italia fa ngor va se Wellington e fori mai o le ale ya no ta alo talong Ireland sa sui tulanga ia i Josh Mobi mo lana ula i talonga whaavau malo mo le peuli. O le isi wingi a whehi whenanga nofo sa le ia wanoa le talonga mai tali o nos ti ngāolon tu au. Whaari a reni, o le awina mai tu tono ioane o se kavalea mo tulanga wingi. O le wingi whaapito i a Caleb Clark sa le pikia foi mo le au i Wellington. O le sonai, o le a whaailoa le au reni mo le talonga ma Ireland. Ara temene, o le kapiteni mua o Black Scott Barrett, o le ale ato o toro na malo si malita o tonga sa whai elon papatua, i le taimi o le amalanga toile o Blacks e Africa soke. Ma o te e nai reni i se avano e vaveona to ato o toro na malo si Barrett, e filfilia i le au mo le malanga tu ta amilo i le ato. No, talana ne aso, maua o le ngangalofa ma imaruia, lo aso. Radio Samoa. Tasilima ibatolu Amo Radio Samoa Tasilima ibatolu Amo Faiste fofuanga i ta pena i lau a inga mololonga. Tala noa i lau a inga i le mea i fai pe asi i tia le vai au ta folo fale. Tu au meta au e se no fuanga saunga le mu, ma whao ngā se a fianga o lolonga o tuanai. E whai ma le sona o leona toe tu lai mai o ia fianga i lau a inga. Tanga i ane i le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council, i lunga o upenga te whailangi. O lo saunga le mu i taimi o lolonga me mafa, o lo o yo lava lima. Au kilani i saute, o sa ili se sa mo oe malo ai, o le Enterprise Model Group manukau o lau fale ta vale fa moe moe. O tele ta vale matango fie filfili mai ai, tele le fisosoani o lau fai ngā luenga mo oe, mo se ta vale talafia ngai, su mai i le 5 Grey South Road i nei manukau. Asies fo i le upenga ta whailangi enterprisecast.co.nz, pe vala au mai i le oval selau, 5 lua tolu wha. Enterprise Model Group manukau, sa ili, filifili, ma ave loa lau tāwani.
Ua mawhainei o na whaatau atu topa pa le Digicel I lunga o le upenga tawha ilangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo aise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa, tonga fiti mawaru atu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fie fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aise au tapa a le Digicel. Pe lafo I fo I sau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu tolu fafa. Olua tasi 5 tolu tolu fafa. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, lua, 5 o valu selau, lua, 5 Talofa lava o au lapi marina, mau belo li tio, I le Radio Samoa tasi 5 tolu amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a wha maa avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni 255 tolu o fitu. Lona matau po se fulu ma le wha. Whaitawina I le upo le poto, o le nei tai au whong. E taitasi u mawhawhine po poto, mati na ero na whale. Ao le whawhine valea, na te lepeti ai o na 5. O lo sa vali, I lana meo tonu le ua matau I le li. Ai whapio pi o nala, le waino ino ia te ia. O lo le nguto le vale, le sasa al wha maulunga. A o lo ngutu e popoto e leo inai I lanto. A le eni pofi, ua mamale fale pofi. Ai tele me maua mai, le marosi o le pofi. O le mole mau wha maoni e le pepelo ia. A o le mole mau pepelo, o le tala pepelo ia. E sa ili le poto, e le tangata tau e mu, ai le maua. Ai whaingo fie le poto, I le walangona. Aluia ai lumo le tangata valea, pe a e le iloa ia te ia lau ngutu le poto. O le poto o le tangata mawhauwhau, o le whau tauta lea I lona ala, a o le valea o e vale lea e pepelo lea. E tau e mua e vale lea I le angasala, a e whala whani e wa meo sao. Wa iloa le loto lona lavatinga, e lea ia fo I le tangata ese I lona oli. E wha mo tia le whale o ea meo leanga. A le whale ia o ea meo sao e uruola ia. O iei le ala ua tonu I le manatu o le tangata a o lona taunu unga o ala I e oti ai. A o ata lava ua whaano noa le loto o le I unga foi o le oli o le whaano noa lea. O leo o tu muli I lona loto e ma ona o ia iona lava hala. A o le tangata meo le lei
e maona o ia ai ona la vala. O leo whaingofie e talia e ia upuma. A o leo wa mawhauwhau, wa whau tauta o ia ilo nala. Wa mata au tangata poto, maalo ese le leanga, a o le vale, wa wha maulunga o ia, manofa whatala noa. O le itango fie, wa mio wha valea o ia. O tangata foi ua whaitonga fiti leanga, wa ino sia o ia. O e whaingofie whai mō lātou tofil valea, a o e mawhauwhau, e whapale ina lātou le poto. Wa i foe wa mio leanga i lumba o e a mio lei. Mai e angasala. Wa i foe lātou i whaito toa o le a mio tonu. Wa ino sia le o matiba e le late tua oi. Ai to te le o e alo lofa le mau oa. O le ino i le late tua oi. Wa angasala o ia. A o le alofa ia utinga aina. Amu ia lava o ia. E leo se ea o e whaitonga fiti leanga. A o iei le alofa male wha maoni i e whaitonga fiti le lei. O iei le mau ingaruenga oma. A o le upu ala ngutu. Na o le mativa e i u iai. O le pale o e wapoto. O le latu o loa lea. A o le valea o e vale lea. O le valea la valea. E la vea ina tangata. E le mole mau wha maoni. A o le molo mau pipelo. E tautala o ia e mea pipelo. O le matau le i o iai le whātua tuanga malosi. O iai fo le malu. Mōla na whanau. O le matau le i o le puna o le ola lea. E alo e siai mai le i oti ai. O le tōtele o le nuu. O iai le mamalu o le tupu. A o le usange. E iai le malaia o le i. O leo whātua toa te lelo na mawhawhau. A o leo waitangofi. E wha ea ina ilunga. E ia le valea. O le loto le lei, o le ola le o le tino. A o le mataua, o le me pala ai iwi lea. O leo whaasa wā le tangata mativa, e whaalu maina e ia le na whaia o ia. A o leo wahawa ia te ia, wā lofa o ia, i le tangata mativa. O tulia, le amio leanga i lona lava leanga. A o le amio tonu, e ia te ia le whaatua tua pe a oti o ia. O lo nofo maule poto, i le loto o leo a mawhawhau. A o mea wa te tonu o e vale lea e whailo ina. O le hameo tonu e vi i aile nuu. A o le angasala. O le luma leo le nuu. O le alofo le tupu. O lo iai ia i le au auna poto. A o lona tosa. O lo iai lea i le e tupu ai le maa. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangeni.
e fai mai pu e tawavea o au feo o apuapuanga mamea fai gata ai o te savali malo ali lo faola Yesu alo fala ve ai mai ta fia vai hilo a fio mai Yesu o te alofa ya te oe he tu maupea he favavau Yesu alofa la ve ai mai Tafia vai hilo afio mai Yesu o te alofa ya te oe he tu maupea he Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. La boy amu uso. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yait kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o akurea fi wa show lau ka mai lunga lau ala. Ma wa koinga ka vale. Piki apu SUV van. So koinga ka vale ha. O feet for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. Wala ta maile tu wangal whanau ia iulai. Au maita mata leo fofongia o tapinanga. Ale Auckland Zoo. Mo le toi fo imai le Dinosaur Nights and Lights. O se boy tumu I fianga. Mata I dinosaurs ese mai aso la. Le te lea la tu tino. Tau mawhai mea ai matango fie. Sava vali I le Dinosaur Discovery Trek. O se poa mo le ainga atoa. Te tala mai le asfarai le tolo iulai. Angai le aso sfulu vali. Mai le afo le lima le afi. Angai le afo le valu le po. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O mo mia ni ngaluenga whai I lo whali. O le living space o lau company if so soani I le whale leo mao te malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha lau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lau whale. Whaapso ta I mai I le living space. Via 4 quotes, mau le so soani I le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space I le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha.
Time ale aba eu. Sanga ia nei
Whakakaka mana whai Special All Stars I le tautua Radio Samoa le nei taima le tai au. Na so lua le nei peona masani ai tātou so inga mana sui o le tātou Radio Samoa I America. Na so ngā kena iono. Lo I le tātou malo whalarongia le nei fwoi tai au. Nā tui nā tu sunga ngā kena iono whatatana noni se mai ngā tā ua lava I le nei fwoi taima le tai au. Ai mua an whatana whātou. I la so ngā kena iono malo lava le swifu o manuia. Nei tai au fo. Malo lava le tawa tai a le sunga luso ya. Pero neni. Ya, ave te panitanga ma di inga tātou tua. Le makarina ya se patua tu janga sa pengai na taulang, taulang e tio na tunu, me se foi tapo inga mamalu mam sa matua. O sai mo sa moa. Tautua le tātou li tio tu sa o te United States America wa ko so chi le pena lo tu ko a ki sa mo lo tau o tau li ai na tunu pele. O le tau le nei mo sa no te si ko I sa mo longa tono ne tunu nei tu langa ta o whaapianga o musika foi a mea tiu e ngata foi I musika Samoa o musika a United States o America. Ma te whaapai le sunga ni roi I wai pango pia tananga mea lo whai atu lea mai le state o Washington o le state of Washington. Kasi ko state to tele mai le tinu o lo lalam papa Hawaii. Le sunga ya ni roi I wai pango pia ya wa telefoto sanga enta ta kitara longa ya tinu nei e fo I tanga ta o nei tinu pe pon se pia ya Tom Scanlon Junior Hall Patrick Yando Famau Lita le Savea ya sa to va fonga e le sofa le ni voi I vai pango pie o le sibia sa ono o le tele na tata e le I tanga ta tunu o tanga ta palang ia mati ni ubo I SSC o lo tatai o le ngate le mawa e lana tata ya ia to telio nu ina na musika o ni voi mai tuila sa ave ma tanga tata po student session ale fa ko le ta o le daystar ta sana te tinga pa lua ba ta to pa I ko I social media na ba time ye ta ko to the trail on punya la ba ma le o sa pa ni o fa I sa mo ko longa sa ko I na te tono le pesta I le ko dai sai sa mi lo I la la ya ko I Korea ya ti o es na I Japan Asia Kanada mi se nu e ko na ka I te o ta fa le ho I te si ba piti mai I tu vai with the world orchid vai o ia mali ki Paris sa ta po I the Brigham Young University I nei la ia ya pa kana ko Polynesian Cultural Center ini tau sanga o te o pasito ni tau sanga tanuan tātam whaipai ni roi ni rai pango pia o ana supitu nei am tau sanga o se tua kasi neo sambo mawai le mawa lungo le tūlanga lea o iei na matanta te tau o le lipi Paris I musika ale atu nei ia patalo kwa te laksunga I rai pango pia tā kulama mo le Radio Samoa malo lava se fua maua ya o lua I wonga le leader for Samoa. I can fight up. Well, the only thing that can put down here. Yeah. The fight this year. This year, you fought Upuna for Samoa. Pula mai lava oi pe fa Samoa pe fa Palang Britannia and that's up to you know pa no yo mo sa mano pa king tayo mo sa mano ono lo bisi ai ya tu ni pen ni ta no ai tu langa po la musika ya no ule ma oi you can speak in English or Samoan that's highly up to you do it. Yeah, thank you very much of Kaikireba. Yeah, but it's been an honor to finally be on your radio show. For so many years we've talked about all the people you've interviewed, connecting with the community of Samoan talents and Samoan politicians, Samoan athletes. But now I'm finally able to come on here and share a little bit about myself. Been doing this for many, many, many years in the entertainment industry. I've known Ken Ayono, Dan Sataraka for a long time in the industry. That's how we established our relationship, through the years. And I was privileged to attend his
Samoa International Radio anniversary in Hawaii last week or 2 weeks ago? Last week. Sunday. Last week. Yeah. 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 I was privileged to attend that anniversary, to witness an amazing, successful broadcasting career serving our Polynesian people, not just Samoans, but you extend to other cultures in Hawaii and the other Polynesian people, but especially the Samoan community in New Zealand, Australia, the two Samoas. I still call it Samoa Sifu, but they call it Samoa and Kukuila. You know, the other thing I wanted to share, before I forget, you not only did radio and television interviews with many people of Samoan ancestry, you have a recording studio you've owned, and you still have one today, I believe. You still have a recording studio. You've engineered, produced, and recorded many Samoan groups, and their music, alongside your very close friend, the late amazing keyboard player, Tengi Aminga, who's no longer with us today. May he rest in peace. Amazing talent. You also produced, both of you together, I recall, 4 CD albums for the late Congressman of American Samoa, Fale Mabaenga, and his foundation, where all the proceeds from the CD sales were given to scholarship funds to benefit the kids of American Samoa. That's still going strong today. So I was privileged to be there to witness all the honorees and celebrate with you. And I saw how much work you put into it to prepare for that big, important celebration. I don't know when we're going to see another one like that. I don't know, next year or maybe however you plan your anniversaries throughout your lifetime. But again, I congratulate you for a successful career and for continuing to do this. It's a long time, 40 years, to be in the industry like that. Yeah, so I just want to say a few of those things before I forget. I was impressed by that part of what you've accomplished in your lifetime by helping our community. Well, thank you very much for saying about a lot of these stuff. It takes ability. It takes people. So there's a term for something. I want to put in a but this is your buying a Martinian of entertainers and musicians. They love song and jellyful car images. If I work out in Samoa, I said that I will to United America to other Samoa. Samoa Manua. Aba ayat palang ni manaya tu data mau tu pavisian itu beli tu matu. Mengenai nak itu sih dia awal di Washington. Jadi waktu saya mau mata boleh di palang ni mana tu reaction yang kata awal kata. Ada ini tak ia pesa apa palang. Ia palang ni lah kan. Ada ini pesa. Santana, Pepe Santana la Tana. I died Pesa Eric Clapton, Eric Clapton, for the Journey, for the Eagles, for White Lover.
you duplicate those, on the mouth, like that, on the matter. What do you think is the most important lessons that you have, gone through all these 43 years of playing music in the United States? The first and most important thing to me, I have a passion for music. I love music. Most Samoans are musically gifted. So many Polynesian people. It's in our blood. The rhythms and beats, sounds of music, we're that way. So we gravitate to instruments and singing very easily because we love it so much. It doesn't take a whole lot of encouragement for Polynesians, for Samoans to learn something when they hear it with their ears. One of the things that I'm proud about Samoans, they are people that can, they have great ears. They hear something, they can pick it up really easy, really fast. They watch someone play an instrument, they pick up the instrument, and they learn. They gravitate to the instrument very easily. They're gifted that way. Not a lot of people are like that. And then you develop your own style. You learn from the great people that are already outstanding musicians, Palalangis, Meulis, people that kind of music that you love, whether it's reggae, rhythm and blues, or country, or rock and roll. But then the Samoans will take it and they turn it, and they twist it to make it their own style. Add their own touch. Leroy, if you can say some final thoughts. I promised you to have a short interview and some final thoughts on our radio, on our show, for young people, and then you can close it for us today. Okay. I want to encourage the youth of our Samoan heritage to focus on your passion, focus on your talent. Focus and work hard at your gift. Your singing, your playing, your instrument, whether you play piano, ukulele, whatever you do that you're naturally feeling that you're gifted at, be passionate about it and commit to it and do well, because you can take it to another level. That's my encouragement to musicians, the young musicians of Samoan heritage in the world. And stay healthy. Stay away from being addicted to alcohol and drugs. Don't get a lot of entertainers in our culture sometimes gravitate too much drinking, too much drugs. They lose focus on their gift. They don't realize when you're influenced by things like that, you lose a step in your thinking, in the way you perform. You get sloppy. Try to refrain from all those things. Try to do your performance with a sober mind, clear, focus. Malo papel after ko Leroy iba pang film samnuin no thing mun bagletu after ko iso sala ile ko kanwanga magoi bai tua pula na ko tai ko teni sena jam ai mo le kai sepu Taraflava o David Tua le nei o e whaafonga mai pēi le Radio Samoa tasi lima i watolu a mo Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga.
Whawhiwhenga mai 5 stars in the night time o le tai ao le tautua mo Radio Samoa. Ia mo mai whole time Samoa le tino pele mai lo a watu lo lima tau whatu whaam ta maru le tai ao le nā mo le nea so lua whawhte tele lava. Lau talo mo lau tāpua inga le nei fwoi tai ao fau. But you never really so look after yourself, stay safe, stay warm. God bless. Ta pase po.